पढ़ी आम वाक्य मध्य को जीवा गलातीय पुस्तक गलातीय तार 6 पर्व 7 पद गलातीय 6 पर्व 7 पद भ्रांत न हो भ्रांत न हुओ ईश्वर विद्रूपर पात्र नुहंति ईश्वर विद्रूपर पात्र नुहंति कारण कारण मनुष्य जहाँ बुणे ताहा ही मनुष्य काटिबो जहाँ बुणे ताहा ही काटिबो। कौन लिखाई मनुष्य जहाँ बुणे आम चाषी लोक जानी एते बेड़ा अच्छी ये धान बुनी करी मांडिया काटबो नहीं कलत बुनी करी भदे काटबो नहीं भ्रांत हुआ नहीं। बाइबल कौन कहूची मनुष्य जहाँ बुणे आप कहते कलत बुनी थी भद ही गला खांदन बुनी थी बिरी ही गला केमती हैला सेती हेबो नहीं। प्रकृति जंती तार नियम बदलाव नहीं प्रभु भी तार नियम बदलाइबे नहीं। लिखा जाउची कौन मनुष्य जहाँ बुणे गोटे व्यक्ति जहाँ बुणे ताहा ही काटबो आमे जाइटा बुनबो सेटा का काटबो एटा बाइबल कहूची भ्रांत हुआ नहीं। के तुमको भोकवा न करू के तुमको मनोरंजन न करू मन रखि थांतु मनुष्य जहाँ बुणे ताहा ही काटबो ताई काटबो डेरी हेले मिसा काटबो डेरी हेले मिसा काटबो। मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आपण मान को बुझिबा पे सहायता करो। नहंक समय लोक मनीचा जीवन काटले पाप कले व्यभिचार कले नाना असुची जीवन काटले केतबे पर्यंत नहंकर जहाजर द्वार खोला थिबा पर्यंत यार जहाज काम चली नह जहाज बनाउछंती लोक मन हसुछंती यार सेतेबे जे पृथ्वी रे वर्षा ही नथिला काकर रेखा लोक चाष करथिले ये कोन कोछि ना जल प्लावन हेबो पृथ्वी बुड़ी जीव पृथ्वी ध्वंस होई जीव लोक हासी देले एटा कोन की कथा कोचे डोगरा नहला कथा किंतु जल प्लावन है पृथ्वी विनष्ट होगा पूर्व प्रभु कौन कले नोह को परिवार सहित जहाज प्रवेश कराइले। मन रखि था से जहाज किए बनैला नोह बनैला नोह जहाज बनई पारबो माता तार कबाट के बंद करबे प्रभु बंद करबे प्रभु बंद करबे आमे प्रचार करि पारबो लोक को डाकी पारबो आसो प्रभु को राज्य को आसो परिवर्तन हो मंडली को आसो आमे बुझाई पारबो न आइले कोन हबो किछि असुविधा नहीं। जो दिन द्वार बंद हबो माराई चपाई हेबे लोक माने जो लोक माने एबे कांदु नांती अनंत काल कांदबे जो लोक माने एबे अनुताप करू नांती अनंत काल पर्यंत अनुताप करबे। लोक मान को खेचड़ देनिची कौन पाप काम करूछंती अरे की सब जे तू जूटा बुणबुसटा काटबो काटू। मोर प्रिय भाई भौणी माने आज संध्यार मु आपण मन कहिबा पाई चाहे जदि आपण को जीवन ठीक नहीं ठीक थिला पर एक्टिंग करो नहीं आमे कोन सिकी देइछु अभिनय करबा पाई देखा हेबा पाई मु भल अछि स्वामी स्त्री कुटकुटा मार गले थिबे बाइक रे बसी जाउथिबे हम कोन कर देखाई होथिबे से आमे जानिनो देखि जानी पारबो नहीं। स्वामी स्त्री मार गले थिबे कि नहीं से ओनरार मुंह को देखबो स्वामी पेचा पड़ा केते थिबो तार मुंह को देखबो पेचा पड़ा थिबो मुंह के दिगरो त स्त्री पाउडर लगाई लिपस्टिक लगाई तार मुंह के दितो पतली पड़ा थिबो काहे कि जदि प्रभु न थिबे जीवन एंती आगा केते एक्टिंग करबो मनुष्य जहाँ बुणबो काटवा पर रेडी थिबा अछि एबे अभिनय करूछु हम मोर युवा भाई भौणी माने एबे तुमे लोक मान को ठोकी पारबो मोबाइल गोटे मिली जाय कि नहीं कि सरदा ये बाप रे मुई तो पाई गली हो किस्टा पालु लापा मुंदा कौन पाइछु तुई कौन पाइछु जानी ना एबे पर्यंत मु सब बेले कहे ए कालिया मुआ टीवी एरा शैतान बड़पो ना कि ना टीवी अरे ए बुटी खांगार तार नाती ए दुई लोक मिसी हमर घर को बर्बाद कर देले पास्टर मने मिसाटा देरी बसी ताउछु सत कि नहीं एरा नोस बाजे एक घंटा घंटा बाइबल ले पढुथिलु एबे कोनटा मजी मदरे मोबाइल चेक करूछु सते जंती प्रभु कॉल कल उठाई कर कहबो कोन तो प्रभु आपन को दास सुनो अछि बल्ला बल्ला नहीं
यूजलेस मोर प्रिय माने अपन जतले प्रभु को पाख को जीवे एटा संपूर्ण यूजलेस एटा स्विच ऑफ कर दियंतु हमको काय गवर्नर कॉल आसबो कि एसपी के डीएसपी आसबो हमर लोक बा करबे केतेले मिसा करबे मनुष्य जहां बुणबो काटवा पे रेडी थांत समस्त को कहबा पे चाहे हमर झियो मान जो चतुर बोली भाबुछंती कि नहीं मोबाइल रे चारटा पासवर्ड पकाई भाबुछंती काके जाना नहीं तोर बापा के जाना नहीं तोर माँ के जाना नहीं तुम हाँ काको जाना नहीं स्वामी माने मिसा मोबाइल रे चारटा पासवर्ड पकाई देथिबे जदि कॉल आसला बोले बाथरूम रे थिले गुदगुदी भरी आछंती तो कहते नहीं चीने फाटी जीव बम आछे बोलला बोले उठाइले कौन हैला मन रखि थांतु मनुष्य जहां बुणे ताहा ही काटु एटा प्रभु कहउचंती आज बसला बेले चिंता कर देखंतु जदि सकाल बसा एबे मिसाइले केंती तांता आज मीटिंग ही न तांता परमेश्वर अनुग्रह देखंतु एमन अक्लांत परिश्रम करिसंती आ प्रभु मधे उत्तम पाग दैछ आज सुजोग अछि आपण मान को पाए कोन करि परिबे बसिकी विवेचना करि परबे चिंता करि परबे आलोचना करि परबे काई कि मनुष्य जहां बुणे ताहा ही काटिबो भिंटा काटबो नहीं आमे जो जोरा करूछु कि नहीं जो पाप का मन करूछु कि नहीं जो बुरबुटी करूछु कि नहीं केने जीवो नहीं प्रभु आज मन को अनुग्रह करंतु आज बसला बेले चिंता करबा मोर प्रिय भाई भौणी माने समस्त को कहबा पाई चाहे मनुष्य जहां बुणे ताहा ही काटबो ईश्वर विद्रूपर पात्र नहंती तांको के थोटा परिहास करि पारबो नै यीशु काई आछंती विचार करबा आछंती प्रथम आगमन लोक हसी पकाइले थुकी पकाइले मुरे विदा मारी देले भाबले यीशु दुर्बलता बोली करे किछि करि पारबो नै यीशु मदिरे जने कहउथिला तमर यीशु किछि लाभ नै तीनटा कंटा रखा से कुसर झुली छंती से कोन करि पारबे के कहउथिला से थापी मिस्त्री तो के जणा तू तो थापी मिस्त्री एबे जाइथिला जेल रे प्लास्टर करबा को एबे डांडी बारी चुपचाप पी दिछि तो के तो तोर महाप्रभु विषय जाना नै यीशु विषय कोन कहबू तू कोन कहबू एबे लोक मान को खेचड़ दे दिछि यीशु को विषय कोई खलुसन जानि नहंती ईश्वर विद्रूपर पात्र नुहंती मनुष्य जहां बुणे ताहा ही काटबो अन्यटा काटबो नै जोडा बुणी छी आपण जहां करिसंती भाई भौणी माने सेटा कुआरे जीव नै लेउटी तोर पाखे आसबो सेटा लेउटी के तोर पाखे आसबो हमर गां गंडा रे हमर बुढ़ा बुढ़ी मन कथा कहबा एटी के डगरा डगरी बसन जानिथिबे से माने कोन बोल कहबा पिलाटू के मन के ए बाबू ए ननी सुन बेसी उत नहीं देखा पानी रे हागलाटा उबक्सी बोल कहबा कोन बोल कहबा रो पानी रे हागलाटा उबक्सी तो जो पानी रे होगी चुकी नहीं दिने ना दिने बाहरबो कहबार माने किसटा तू जते दुर्गंध काम कले मध्य तू जते असुचि काम कले मध्य तू लुचि जहां कले मध्य दिने ना दिने डांडे बाहरबाटा बाहर आज बसला बेले भाभी देखो तुम्हें बाहर करबो कि प्रभु बाहर करबे कहउतली सकाले चतुर काउ बिरयानी खाइबो किटा खाइबो काउ बेसी चतुर हेले बिरयानी खाइबो कोटर बिरयानी भाटार बिरयानी बेसी चतुर हेबार नहीं एबे प्रभु सुजोग दैछंती कोन करिबा पाए हमर जीवन को समीक्षा करबा मोर जीवन केंती अछि मैं को प्रकार जीवन काटुछि मोर प्रिय भाई भौणी माने मैं भाबुछु किस्ता ए बेड़ा सब दिन हेबो ए गाई सब दिन हेबो ए गाड़ी ए डाबू ए टांका किछि नाही धेरा देबो नाही आजि नले काली मरबू आमे कति रे मरबू यीशु काई आछंती जो लोक माने फुटाणी मारुचंती कि नाही से फुटाणी को फुटण करबा पे आछुचंती प्रथम आगमन लोक भाबले एटा कोन म यीशु बोली एबे आछुचंती से विद्रूपर पात्र नुहंती मनुष्य जहां बुणे ताहा ही काटिबो जहां तू बुणीछु ताहा ही काटिबू भिन्न तो पाइबू नहीं भिंटा पाइबू नहीं है कलत बोली थिली अरे कांदुल केंती हैला एबो नहीं आपण अन्य मान को बोका बनाई पारबे निज को बोका बनाई पारबे नहीं
मन रखिता मोर प्रिय भाई भौणी माने मनुष्य जहाँ बुणे ताहा ही काटिबो। आज संध्या रे वाक्य सुनला बेले विवेचना करंतु जीवन केमती अछि। जीवन जदि ठीक नहीं ठीक थिला पर एक्टिंग करो नहीं देखाई हो नहीं मैं भल अच्छी बोली कर भल अच्छी बोली कर हाँ एक्टिंग करो नहीं भल अच्छी बोली देखाई हबार नहीं। प्रभु पाखरे जीवा प्रभु आपण को देखुछंती प्रभु आपण को देखुछंती। एवरी चारि पर्व जदि देखिबे एवरी चारि पर्व तार 13 पद स्पष्ट लिखा जाए प्रिय भाई भौणी माने एवरी चारि पर्व तार 13 पद ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଅପ୍ରକାଶିତ ନୁହେଁ। हाँ कौनसी प्राणी बोले पृथ्वी रे को धर्म को जाति को भाषा केते विद्वान केते पंडित मंत्री हो कि जंत्री हो ईश्वरଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ कौनसी प्राणी अप्रकाशित नुहे ମାତ୍ର मात्र ଯାହାଙ୍କ ଚାମୁରେ छामुरे ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିକାଶ ଦେବାକୁ ହେବ आंब मानू समस्त मानव को निकास देवा को हेबो ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ताहांको दृष्टि रे ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ଅନାବୃତ ଅଟେ। समस्त विषय उल्लंघ अनावृत अटे सबु विषय मोर प्रिय भाई भौणी माने मु आपण मान कहिबा पई चाहे सबु विषय से जानती सबु विषय से देखती आमे भाबुचु काहाकू जणा बोली करी आमे पाप काम काई करूछु आमे भूल काम काई करूछु जे के देखु नांती तो के देखु नांती आमे भाबुचु के देखला ए मां मन को जदि पचार होएटी तमर छियो नै कि राती रे से अंधा रे को पिला संकाता होतिला सतकी खाली को तो तरमा किस बोल कहबो कौन बोल कहबो के फुटला कि देखला आखी फुटाइबा को आगे एटा मन के देखे नहीं के तो देखला कि नहीं एटा पानी रख लागू उबकबो भौणी माने तमर स्वामी जदि मद पिउछि ताको बुझाइबो रे बाबू मद पी नहीं जयपुर जीव देख बोली ताको बुझाइबो ताको तेबे तुम रक्षा पाई जीवो ता सहित तुम्हें भी नरक को जीवो जदि आपन स्वामी भलो नाही ताको बुझांतु। हमर भौणी मान कौन कहउछंती कार अंडरा पिए नहीं के पिए नहीं छे के पिउ कि न पिउ तुम अंडरा न पिउ सब बेले पिउ नांती केबे केबे सुविधा हेले 21 रे 22 रे 23 रे 24 रे हां सब बेले पिउ नांती पर्व परमाणी बेले पी देवे आज बेले बेले स्वामी मद न पीतिले स्त्री को टेंशन नहीं जाउथिबो किस पाई पी न भल लागू नहीं डाबू नहीं कौन पाई एते चिंता कौन पाई चिंता से मद पी ढुलले तर मुना डाबू बेटबाक सुविधा होची सेटा पाई मन चाहू ना ते मोर मत छाड़ो बनी नरके गले जाओ के तर मुना डाबू मुई बेटू थी बोला हमर भौणी माने कोन भौणी मान सुनी छो तमर मदुआ अंडरा जदि नरके जीवो तमे मिसा जीवो केते गीत प्रार्थना करछो जाय आसे पचे जाय कर कहबो हई राजा मोर अंडरास ना पिउथिला राजा मुई तो पिउ नथिली राजा प्रभु कोन को पिउ नथिलु रानी मात्र आमलेट के बनाई दउथिला सुक्सी साग के बनाउथिला चिंगड़ी साग के बनाउथिला चिकन साग के बनाउथिला के मुई राजा तु सब बनाई देबिस से पानी पियकला नरके जीव कोन भौणी माने एबे टीवी देखी कांदबा टाइम नहीं गाली हाथ दे कांदबा टाइम नहीं एबे मांडी खुटी करी कांदबा टाइम आसीची हमर परिवार पाई हमर पिला पाई हमर टोकी पाई हमर गांव पाई काई कि यीशु महाप्रभु जदी आसी गले आर किछि हेबो नै नी कोन मनुष्य जा बुनिछि से काटबो से केने जीवन है सेटा आज मु कहि पाई छै जियो माने सावधान जदि मोबाइल को व्यवहार करि पारनो व्यवहार करो नै करबा दरकार नै राती जाको कथा होछन मेसेज करिए पर डिलीट कर दोछन कथा होछन नंबर डिलीट कर दोछन बेसी चतुर हो नै कोन भाबुछ मोर मां बकुआटा मोर बापा को जना नै मु एक चतुर बोलछ कोन मनुष्य जहा बुने
ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯିବ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେତିକି କରିଛି କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ବାସ୍ ସରିଲା। ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କର, ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏ ମୋବାଇଲ କିସ ଅମୃତ, ତାର ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନାହିଁ କି? ଗୋଟେ ଦିନ ନଥିଲା, ଥିଲା କି? ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ ନା, ଏବେ ତାର ବିନା। ରାତି 2টাରେ ବି ଦେଖ ଅନଲାଇନ ଥାଉଛି। ରାତି 2টাରେ କେତେ ଲୋକ ଦେଖ, ଚେକ୍ କର, ଅନଲାଇନ ରେ ଥିବେ। ଅଫଲାଇନ ରେ କେତେବେଳେ ଥିବ? କଣ କିଏ? ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ସାଇଡରେ ଶୋଇଛି, ତୋର ବାପା ତ ଘରେ ଅଛି, ମା ତ ଘରେ ଅଛି, ଏ ଅନଲାଇନରେ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛ? କିଏ? ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣିବ କାଟିବ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଫୋନ ଆଇଲେ ଲାଲ ଢୁକି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କେତେ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ପରେ କଥା ହେବି। କଥା ହେଲେ କିସ ହେଲା? ଭଉଣୀ ମାନେ ତମକୁ ଫୋନ ଆଇଲେ ଟୁଚ ଟୁଚ କାଟି ଦେଇଥାଉଛ, ସତ କି ନାଇଁ? ଆଇଲେ କାଟି ଦଉଛି, ପରେ ଗଲା ପରେ ତମେ ବିଜାର କରି ଦଉଛ। ଦେଖ ତାଙ୍କେ ଥିଲେ ଆରେ ତୁମେ ଫୋନ କରୁଥିଲ, କେବେ ଜାଣିଛୁ ନା ଦେଲେ ବୋଲେ ଛାଡିଦେବେ। ଦେଖ 2ଟା ପିଲାকে ଧରି ଭାରି ଆଇବି, ଦେଖ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ହସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଲାଜ ମଉତ ବିକି ଖାଇଛୁ ଆମେ। ମୁଁ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକର କଥା କହୁନାହିଁ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର କଥା କହୁନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ସେ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସୁଛନ୍ତି। ଗାଉଛୁ ପରା, ଖେଟି ଦେବାଇବେ ମୋ ଯିଶୁ রাজা আলে তোর মনকে। আবা মনকে সজাউছি, হ্যাঁ কোন করছি? ঢেমসা ধরে নাচুছি, পিলাকে কাকে ধরে দি করি উদল ছোট করছি। এই কুন্দল মারলা পড়াইলে হব নাই। মান্ডি খুঁটি কাঁদবার অছি, মান্ডি খুঁটি করে কাঁদবার অছি। মা মনে মন রখিথাও, মন রখিথাও। ଏବେ ଶୈତାନ କଣ କରିଛି? ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଏମିତି ସେବକ ମାନ ଗୋଟେଇଛି, ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ, ସୁସ୍ଥତା, ମଙ୍ଗଳ ଏଟା ଆକା କହି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଶୀର୍ବାଦ କିସ କର? ମରିଗଲା ପରେ 4 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ବାନ୍ଧି ମରିଗଲେ କିସ କର? ତମ ଘର ତ ପାଏ କଣ? ট্রাক্টর, ବୋଲେରୋ, কার আর জিপ আরি আটো আছে। গলাবেলে কোন করবে? কার সাথে তো পাই তোমাকে মনে রখিথাও। 50টা পাট শাড়ি ଥିଲେ পাট শাড়ি পতবে নাই তুমি। ସୁନାବାନା ଯେତିକି ଥିଲେ ନାକ ଖୁଟି ମିଶା କୁସଲାଇବେ, କିଛି ନେଇକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନକୁ ସଜାଡିବା ଟାଇମ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବକ୍ତା ମାନେ ଆସିକରି ତେଲ ବିକୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ତେଲ, ବାଇବେଲ ପଢିଛ କି ନାହିଁ? ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଣି କୋଟି ଅଛି, ଅଛି କୋଟି ବାଇବେଲରେ। ବେପାର ଚଲାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମିଶା ଖିଟା ମୁଣ୍ଡ ଦୁକା, ପେଟ ଦୁକା, ଆଟା ଦୁକା ଦୌଡ଼ି ଭାରି ଆସୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ତେଲ ଲୋଡ଼ା, ପାଣି ଲୋଡ଼ା, ବେପାର। ଏବେ ଗୋଟେ ଭାବବାଦୀ ତେଲ ବିକା ଯାଇଥିଲା। ଭାବବାଦୀ ତେଲ ବିକିବ କି? ଯଦି ଭାବବାଦୀ ତେଲ ବିକୁଛି, ଭାବବାଦୀ ଛାଡ଼ିଦେଇ ବ୍ରାକେଟ তেলি বলিল, কিস বলি করে? তেলি। তেল বিকুকে তেলি বলবে, ভাববাদী বলবে না। বেপার চালিছে। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ, এই দিନ ମାନଙ୍କରେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କେତେ ତଳକୁ 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 ଯାଉଛୁ। ଆଜି ବସି ବିବେଚନା କରିବା ଆମର ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି। ଯଦି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଥିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ବାକି କେଲେ ଟୋଟିଆ ମାରି ଖେତେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ତୋର ପାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମତେ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ବୋଲି, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦୟାଳୁ, ଏତେ କରୁଣାମୟ ଯେ ଆମକୁ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ମିଟିଂ କିସଟା? ଆଜିର ମିଟିଂ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ବକ୍ତା ବି ଆସିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୀ ବକ୍ତା ଆସିଲେ ହେତା, ତେଲୁଗୁ ବକ୍ତା ଆସିଲେ ହେତା କି ନାହିଁ? ଏ ତେଲୁଗୁ ବକ୍ତା ନାଇଲେ କିଛି ନାହିଁ। ନା ଦୌଡୁ ଗପ୍ପା ଦୌଡୁ, ନା ଦୌଡୁ ମାଞ୍ଚି ଦୌଡୁ, ଆରି କିଛି ଦୌଡୁ ନାହିଁ। ଗପ୍ପା ଦୌଡୁ, ମାଞ୍ଚି ଦୌଡୁ, ସେଟା ଏ ହିନ୍ଦୀ ବାଟ আসবে কি নাই? এ ছত্তিশগড়িয়া মানে আরে কিছু নাই। লোকে হেমলে ঢুলেবার ঠটিয়া মারিবে ঢুলাউଛନ୍ତି। সে ন দ্রবে যে ছাড়বে না, সে ন ছাড়বে নাই, ন পড়বে যে ছাড়বে না, কারণ তার ক্রেডিট কি নাই। হ্যাঁ হেমলে হেমলে করে নিজে খাই দিয়েছে নাই। কোন লোক পড়লে তোমাকে কিসটা মিলুছি? লোক পড়িলে তোমাকে কোন মিলুছি? আমার সেবা কার্য লোকକୁ ତଳେ ପକାଇବାଟା ନାହିଁ, ପଡିଥିବା ଲୋକ ଉଠାଇବାଟା ହେବା ଦରକାର। ତଳେ ପକାଇବାଟା ନାହିଁ। ଏବେ ଟାଇମ ଆସି ଜୀବନ ପ୍ରିୟ ମାନେ ବସି ବିବେଚନା କରିବା।
এটা বাইবেলର ଶେଷ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଣ? ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବ 20 ପଦଟି ପଢନ୍ତୁ। ବାଇବେଲ କେମିତି ସରିଛି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କହି ବାଇବେଲ ସରେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବ 20 ପଦ। ହଁ, ଯେ এই সমস্ত বিষয় ସରି ହଁ ସେଟା ପଢ। ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସେ ଦେଉଅଛନ୍ତି এই সমস্ত বিষୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ସେ କହନ୍ତି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। କଣ ସତ୍ୟ? ଏଟା ମିଛ ନାହିଁ, ସତ। ସତ୍ୟ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛୁ ମାନେ କଣ? ଏଟା ସତ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି। ଇଂରାଜୀ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ସିଓରଲି ଆଇ ଏମ୍ କମିଂ କ୍ୱିକଲି। ଗୋଟେ ହଉଛି ସିଓରଲି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ୱିକଲି। ସିଓରଲି ମାନେ କଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କ୍ୱିକଲି ମାନେ କଣ? ଅବିଳମ୍ବରେ ମୁଁ ଆସୁଅଛି। ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜୀବନକୁ ଯଦି ସଜାଡବା ନାହିଁ କେମିତି ହେବ? କେମିତି ହେବ? ଶୈତାନକୁ କିଛି ଫରକ ପଡୁନାହିଁ। ମିରାକଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଫରକ ପଡୁ ନାହିଁ, ଭାବବାଣୀ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଫରକ ପଡୁନାହିଁ। ଖାଲି ଭାବବାଣୀ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଜଣେ ଭଉଣୀ ବସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି କିଏ ଟେନସନରେ ନାହିଁ, ଠାଟନେ ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଜଣେ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାର ଦରକାର, କାହାକେ ଲୋଡା ନାହିଁ। ସେ ବେକାର କେମିତି ସେ କାର ଦରକାର? ଦରକାର କି ନାହିଁ? ଦରକାର। ଏଠି ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି, ତାକୁ ଜବ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସେ ବହୁତ ଟେନସନରେ ଅଛି। କାହାକେ ଜବ ଅଛି? ସରକାର ରୋକଲା ଅଛି। ଏ ସରକାର ଚାକରି ଦେବା ସରକାର ନାହିଁ, ଚାକରି ନେବା ସରକାର। ସେ ଡୋକରା ଥିଲା, ପେନସନ ବନ୍ଦ କଲା, ଏ ଡୋକରା ଆସି ଚାକରି ବନ୍ଦ କଲା। ଯା ଛିଡିଲା କଥା। ଏବେ ଉବକା ଚାଉଳ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ? ଅଶେ କୋଟି ଲୋକକୁ ଉବକା ଚାଉଳ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉଦିନ ଚାଉଳ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନେ ପୁଟପାଟ ମରିବ, ସବୁ ଖତମ। ଭାବ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଗକୁ କଣ ହବ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସକାଳେ କହୁଥିଲି ପୁରା, ଏବେ ସରକାର ନୂଆ ସ୍କିମ ବାହାର କରିଛି। କଣ? ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଜମି କିଣିବ ବୋଲି। ଜମି କିଣିବ ମାନେ କଣ? ଆମର ଏ ଜମି କିଣିଲା ପରେ ଏଠୁ ଖେଦେବେ। ଜମି ତ ବିକି ଦେଲା, କୋଉଠି ରହିବେ? ତା କେନେ ଯିବୁ? ଯା କେନେ ଯିବୁ? ଯା। ସରକାର ଯଦି ଆଦିବାସୀ ପାଇଁ ଏତିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତାର ଜମିରେ ଫସଲ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବିହନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଖତ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ସାର ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ସେଠି ସୁନା ଫଳେଇବ। ସେ ଆଦିବାସୀ ପରିଶ୍ରମୀ ଅଟେ। ଆମକୁ ଉବକା ଚାଉଳ ଦେଇକରି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭାତୁଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମରଟା ମାନେ ଦେଖ, ପାଙ୍ଗୁଆ ଚାଉଳ ମିଳିଲାରୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଧରି କରି ଗଛ ତଳେ ବମଲି ଦେଖା ଢୁଲି ଥାଉଛନ୍ତି। ନିର୍ଲଜ୍ଜା ମାନେ କଣ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଏବେ ଆଇପିଏଲ ସରିଲା, ହେଲେ ଆମର ଆଇପିଏଲ ବାଇଡା ମାନେ, ଆଇପିଏଲ କିଏ ଦେଖିବ? ଗୋବର ମୁଣ୍ଡା ମାନେ। ଯାର ମୁଣ୍ଡେ ଗୋବର ଥିବ, ଭୂଷା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବ, ସେ ଆଇପିଏଲ ଦେଖିବ। ଆମର କି ଲାଭ? ଆଇପିଏଲ ଦେଖିଲେ ଆମର କି ଲାଭ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ସେ ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ଲାଭ ପାଉଛି। ସେ ମଦ ଏବେ ଚିତଲା ପରା ଦଳ, ତାର ମାଲିକ କିଏ? ମଦ ବିକୁ, ମଦ ବିକୁ। ଆମର ଗାଁରେ ମଦ ବିକୁ ମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ନେଉଛି, ତାকে କିଛି କରୁନାହିଁ। 11ଟା ପିଲା ଦଳା ଚକଟାରେ ମରିଗଲେ, ହିସାବ କିଏ ଦେବ? କିଏ ଦେବ? କିଏ ଜିତଲା ଜିତ, ତମକୁ କିଛିଟା ମିଳୁଛି? ସେ ଖେଲାଉ ଡାବୁ ପାଉଛି, ଖେଲୁ ଡାବୁ ମିଳୁଛି, ସେ ନାଚି ମିଶା ତାକେ ମିଶା ଡାବୁ, ତମକୁ କିଛିଟା ମିଳୁଛି? ଦେଖିଲ ନେକ୍ସଟ ଆଇପିଏଲ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡେ ଯଦି ଅଛି, ଯଦି ଦେଖିଲ ବୋଲେ ଗୋବର ମୁଣ୍ଡା ମାନତ କଣ ଦେଖୁଛି? ଅନେକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାତି 11ଟାରେ ଦାଣ୍ଡେ ବାହାରିବେ, କୁ ଗସ୍ତଲେ ମୋବାଇଲ ଧରି ବସିଥିବେ, କୁ ରୋଡେ ବସିଥିବେ, କୁ ବିର୍ଜି ପାକ ବସିଥିବେ। ତମେ କୁପଲି ଡୁମା କି ତମେ? ନାଇଁ କଣ? ଘର ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଘର ଅଛି କି ନାହିଁ? ଯଦି ବାପା ମା ଠୁ ବାହାରେ ଯାଇକି ଦେଖୁଛ ବୋଲେ ଭଲଟା ଦେଖୁନଥିବ। ଭଲଟା ଦେଖୁଥିବ କି? ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ତମେ ବାପା ମା ପାଖରେ ଫୋନ ଆଣି କୁଆଡେ ପଳାଉଛ? ଫୋନ ଧରି କରି ଆତରି ବାଟେ କୁଆଡେ ପଳେଇବି, ଏନେ ଯିବି କି ତେନେ ଯିବି କି କେନେ ଯିବି? କଣ ପାଇଁ ପଳେଇ ବୁଲୁଛ? କଣ? ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ କେବେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ନୁହେଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଚୁପଚାପ ପାଠ ପଢ, ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅ, ତେବେ ଆମର ପରିବାର, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମ ସମାଜ ଉନ୍ନତ ହବ। ଛୋଟିଆ କାମ କରି ଖୁସି ହୁଅ ନାହିଁ, ଭଲ କରି ପାଠ ପଢିବାର ଅଛି, ସୁଶିକ୍ଷିତ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଧରି ବସୁଛ? କାମ ଦାମ ତ କିଛି ନାହିଁ। ମା ଯଦି କାମ ବତାଲେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ପଢୁଛି ଗ ହେଲୋ, ଭାତ ଟିକେ ହାଟିଦେ, ମୁଁ ପଢୁଛି। ପାଣି ଟିକେ ଆଣିଦେ, ମୁଁ ପଢୁଛି। ତରକାରୀ କାଟ, ମୁଁ ପଢୁଛି। ବାସନ ମାଜ, ପଢୁଛି। କେତେ ପରା ପଢଲ? କୁରକୁରା ହେଇ ପଢଲ? তোর মা মানে ভলটা মানে বলি
ଚୁଟିରେ ବାଲ ଧରିକି ତମକୁ କୁଟକୁଟା ପିଟିବା କଥା କି ନାଇଁ? ଏ ପିଲାମାନେ କମ କି କହୁଥିଲେ ପରା ଉକା ଛାଉ ଡୁବକା ଛାଉ ମାନେ ଉବକା ଖାଉ ଡୁବକା ଛାଉ ମାନେ 5 ବର୍ଷ କମାନି ନାଇଁ ବାରନାর ফুটানি আগে ফুটানি আরে বাপাকে টেম্পর দেখা কিসটা করতেছ ডাডি কিসটা করতেছ ডাডি তুই পিদরা চেডি মিশা তোর ডাডি ঘেন দেলাটা এবে এতে বড় হেলুনি হস নাই হসবা কথা কହୁনি এতে বড় বড় হেলুনি এবে কমাই করে বাপা মাকে আমি দেবা কথা তাকে যত্ন নেবা কথা কোন আজি বসি করো অনুতাপ করো প্রভুকে কো বাপা মা কো কন্দাই আজি যাই কে ভাল পড়ি নাই কে भी ভাল পড়ি নাই জনে লোক भी ভাল পড়ি নাନ୍ତି কান্দবো গো টাইম আসলে কান্দবো মোর বাবা যে বেড়ারে কাম করুছি জোর হেলে भी কাম করছি মা হননি কাম করুছি দোকানে কাম করুছি মুই কিস করছি বসে অর্ডার মারুছি কোন ঝিও মানে ছুটিরে আসিছ বাপা মার সেবা করো জানি ন জানি কাম করো বাপা মা ভরসা রকিছেন মোর টকি পাঠ পড়লে আমার দুঃখ দূর হয়ে যাব মোর পিলা পাঠ পড়লে কি পাঠ পড়ছ নাট করছ তার পয়সা নউছ উড়াউছ খাউছ जो মা মোবাইল কিনে দিয়েছি সে মা সাথে কেবে কথা মিশাবো না ফোন রে হচ্ছ কি নাই আরে কাকু কাকা কথা হচ্ছে এটা ঝিও মানে কোন করবে ঘরে তো লেট্রিন নাই ঢাল ধরবে মোবাইল দিয়ে সে কুপলি উপরে পড়ে যাবে দিনକୁ 4 থর हेलो किस पाई এতকি যাওছো নাই মাউসী মোর পেট খারাপ আছে পেট খারাপ নাই আর মুন্ড খারাপ আছে আর মুন্ড খারাপ হইছি আজি মু কহিবা পাই চাই প্রত্যেকଙ୍କୁ যদি জীবন ঠিক নাই ঠিক থিলা পরে অ্যাক্টিং করো নাই এতে শিক্ষা কে দেবে নাই মুই একা দেবি কে দেবে নাই মুই একা দেবি মতে যেতকি তুমি ঘৃণা কলে মোর ফরক পড়ব না মতে প্রভুকে পাখে হিসাব দেবার আছে মু প্রার্থনা করছি প্রভু মু একলা স্বর্গে যাবি না সব মোর আদিবাসী লোক রুন্ডাইবি আর স্বর্গে যাবি মোর কথা বাদুছি আজি জানিছি বাদ বলি আগে কହୁছি কাইকি বাদুছি জানিছ তুমি এবে যে মরি নতা যেতে জনে লোক আত্মিক ভাবে মরি যাব তাকে আর দুঃখ হেব চিন্তা করো লুচি লুচি পুড়িয়া খাইব তুমি আর স্বর্গে যাব তুমি পুড়িয়া খেপলা বলে প্রভু ভারি কেন্দি করব পুড়িয়া খেপি দিথিব পুড়িয়া খেপি উড়ি উড়ি যাব যে মানে ফোন ধরি কথা হইব তুরি বাদি গলে কোন করব ফোন ধরি উঠি উঠি যাব মা মানে কেন্তি যাব রাতে 2টাରେ টিভি দেখি চাউଛନ୍ତି ଆମେ ইতিহাস ঝুমরুଛନ୍ତି রাতে 2টাରେ টিভি পকাই দিଥିବେ সত না নাই আরে কোন কହୁଥିବେ মতে নিজ হউ নাই তো আরে কিস করবি তা পাকাই করি দেখি দেখি ଅଛି প্রার্থনা ঘর গলে একা শোଉଛି আরে কোটি শোউ নাই এ বুড়ি মা মনକୁ প্রার্থনা আস বলে কোন বলে কହୁଛନ୍ତି আইবা কি ইচ্ছা নাই কি বাবু মুই তো শুনি না পারি দেখি মিশা পারু নাই মুই খালি টিভি একা দেখি পারুছি আর টিভি একা শুনি পারুছি কোন টাইম ଅଛି ভাই ভଉଣୀ মানে যা বুଣିଛୁ কাটবার টাইম আসুছি প্রভু আসলে কোন করিবে সবুর হিসাব বরাবর করে দেবে সে হিসাব করবাক আসুଛନ୍ତି এবে সবকু সুযোগ দিচ্ছেন আজ রাতে বসবা কি দরকার মিটিং রে এই মিটিং হবার কোন আবশ্যক প্রভু মতে ফটাইলে কোনটা তোর লোক মন ভিতরে হলো বাচ্চা সিটি যা বলি মতে সে বাবু কইলে আগে একটা মিটিং করব মু ভাবলি কোন 50-60 লোক থিবে তাহলে ଯିବା তা কাই দুঃখ করবাল বাড়ি এলি জানি না এতে লোক থিবে বলি এটা এই ভিতরে মু কেবে আসি নাই কোন পাই প্রভু পটাইলে তোর লোক বি আছত তাকে বাতাই বাতাই দুকা ধরলা পরা কো তোর ভাষারে বুঝা বলি মক পাঠাইছ তুই মোর কথা বুঝিব নাই আর কার কথা বুঝি পারবে না আজি বেলা আছে মোর ভাই ভଉଣୀ মানে আপন পাপরু ফেরি পারবে আজি তুমি কিরলি মারি মারি কান্দো মান্ডি খুঁটি করে মান্দো ছাতিরে মারি হি কান্দো মাত্র পাপ ছাড়ি করে যাও এটি যেমতি আসিছ সেমতি যাও নাই এটা মনুষ্য যা বনে কাটব সে কাটব প্রভু ন্যায় বিচারকারী পরমেশ্বর সে কাকে অন্যায় করবে না কাকে অন্যায় করবে না ন্যায় করবে সে ন্যায় করবা ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଆପଣ ମାନ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ କିଛି ବାଧା ନାହିଁ ଭୁଲ କଲା ମଦ ପିଲା ମରିଗଲା ଜୁଆ ଖେଳିଲା ଚିଡିଗଲା 3ଟା ମାଇଜି ରଖି ଦେଇଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଭାରି ଆସୁଛି ମିଟିଂ ହେଲେ ଚାନ୍ଦା ଦେଇ ଦଉଛି ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଡାବୁ ଦେଇ ଦଉଛି ଗାଡିରେ ଚେକାଇ ବୁଲୁଛି ସ୍ୱର୍ଗ ତାକୁ ନେବେ କି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର କହିବେ ହେଟି ପ୍ରଭୁ ମୋ 3ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜା এটা বড়লি এটা সানলি আর এটা মজালি কইব ছোট ছুয়াকে ধরে যাব প্রিয় মানে এসব পাপ কাম করে চর্চ আসি হব পুড়িয়া খাই চর্চ আসি হব বেবিচার করে চর্চ আসি হব চোরি করে চর্চ আসি হব নানা কুকর্ম করে চর্চ আসি পারবে স্বর্গକୁ যাই পারবে
आज बसला बेले चिंता करो मोबाइल कौन देखुच कौन देखुच माने मोबाइल को स्मार्टफोन बोली कहीं कहबे से तुमठू स्मार्ट से आपण कोटा जदि दुई थर देखबे कि नहीं से आपण माइंड को रीड कर देबो ए कौन देखबा पई चाहूची सत्य सब भर्ती कर पठे दे आपण देखो तो थरे दुई थर देखबे कोटा बाय चांस में देखले से जानि देबे कौन देखुच पिला माने तो मोबाइल देखला से जानबो ए कौन देखबा पई चाहूची आपण मोबाइल धरला भितर आपण फिंगर को आपण आखि को से रीड करबो आपण माइंड को रीड करबो तापर से कौन करबो सब पकाइबो सेंतिटा सब आसबो मन रखे ए मु जो मोबाइल धरिची एटा एबर लेटेस्ट मोबाइल एटा जने लोक जदि मते ओडिया रे कथा होउची मते ओडिया जना ने तेलुगु जना एडी मार देले तार कथा तेलुगु रे आइबो से ओडिया रे कहथबो मके तेलुगु रे सुबुत से लोग तेलुगु रे कहतो मके तेलुगु जना हिंदी जना मार देले हिंदी रे कहूची से तार कथा कम हिंदी सुबुच माने भाबी देखंतु केते एडवांस मु जहा कहूची जदि जने लोक चाहिबो ताकू से लेखारी से नहीं पारबो मु कहबा कथा सब टाइप हो जाउ ए मोबाइल गुडा सेंती आसी गेला जदि मनुष्यर ज्ञान एतकी महाप्रभु ज्ञान केतकी थिबो हां मोर प्रिय भाई बोली माने आमे जहा करूछु आमे सतर्क थिबा दरकार एबे पाप करछु काहे कि मते के देखु नांती मते के जानू नांती हमरो मधुआ मन कोन करबे मत दुकान पाके एने तेन देखबे के अछि कि नै न दिले टुचकिना पुर देबे ए पुड़िया खाओ मन कोन करबे पुड़िया संग से बैठबे नै मुने हाथ पुराई करी प्रभु का धन्यवाद करूंगा बोले धीरे रमदी कर तोड़े पुराई दी मु देखे छी केत लोक पुड़िया पकाई थिबे मके देखे गिली दी छथि केत लोक मते किस में डरबो कोन पुड़िया खाओ हमर कटा पुड़िया खाओ मन किस बोली कहउछंती मते बेसी नै 4-5 टा पुड़िया हेले दिन जाको खाइबाटा दरकार नै कोन करबे मन को मां मन में कहउतली सकाले थाली रे 4 टा पुड़िया फापड़ी देबो अरे कहबो एटा खा टोटली आलो दिले पानी पी बोली को प्रत्येक को कहबा पई चाहे आज बसला बेले चिंता कर देखबा कारण परमेश्वर सबुरो हिसाब से करिवे एबे जाय किछि करू नांती हमें कोन भाबुछु केही देखु नांती आपण कोन भाबुछंती जे आपण को आखि देइछंती से देखि पारबे नै कि देखि पारबे कि नै मस्त खोलो तो आपण माने गीत संहिता 94 तर 9 और 10 गीत संहिता 94 तर 9 और 10 जे कर्ण रोपण कोले जे तुमको कान देइछंती से की सुनिबे नै से की सुनबे नै सुनो जे तुमके कान दला चोत से की सुनबे नै हां जे चक्षु गड़िले से की देखिबे नै से की देखबे नै जे गोष्ठी वर्ग को शासन करंती गोष्ठी वर्ग को शासन करंती जे मनुष्य को ज्ञान शिक्षा दियंती से की शांति देबे से की शास्ति देबे नै से देखुचंती तुमके देखुचंती मके देखुचंती सबके देखुचंती हमें खाली दुख कष्ट ले कांदी कांदी कहूछु प्रभु मन दुख कष्ट देखुछु कि नै राजा गैस सरी गला प्रभु करेंट बिल बेसी भारी आछि राजा पिला स्कूल फीस बादबार अछि राजा ओसोटा सरी गला राजा हमर घर दुख देखुछु कि नै राजा गुरुटा बांधबार अछि प्रभु 540 टका देखुछु कि नै राजा प्रभु कबे तो सब देखुछि तोर असुविधा को भी देखुछि और तोके मिसा भल करी देखुछि भाबो नै के देखु ना जो परमेश्वर आपण को चक्षु देइछंती से आपण को देखुछंती आपण को हेतु के अंधार के देखबो हमको ए अंधार जे कोन को के देखबो मद खाली के देखबो कि पुड़िया खाली के देखबो कि व्यभिचार को के देखबो के देखबो नै हां राति बेले कोन करछंती ए माइजिस ओंड्रा आर को ओंड्रा तार को माइजिस रात रे ढाल देरी बारुछंती जाडा जीवा पे किछि हो नै फिर तो साफ ठोकता और पार्टी बारे फेपल भारी मरते बोले बाकी लोग बुद्धि आस्ता पाप करे चुपचाप बस देउछि घरे होछि कि नै हां ओंड्राम नीति मत पिउ नांती विशाखापट्टनम गले मत पी दउछंती हां जयपुर गले मत पी दउछंती कोटपाड़ गले कोटी कोटी गले मत पीबे नै साधु
এটা ସାନ ଗାଁ ଜଣା ପଡିଯିବ। ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ମୁହଁରେ କପଡା ଢାପି ଦେଇ ଭାବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଘର କାକେ ଜାନା ନେବେ। ଏବେ ଆଇଲା ବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଟୋକି ଗୋଟେ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛି, ଆମକୁ ଦେଖି ଫାଟେଇ ବେଟି ମୁଣ୍ଡ ଢାପି ଦଉଛନ୍ତି। ତୁ କାକେ ଭକୁଆ ବନାଉଛୁ? କାହାକୁ ଭକୁଆ ବନାଉଛୁ? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ବୋକା ବୋଲି ଭାବୁଛି ତାଠୁ ଭକୁଆ କେ ମିଶା ନାଇଁ। ତାକେ କେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଜାଣା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ଦେଶର ଲୋକ ମହାପ୍ରଭୁକେ ଡରୁ ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି? ନିଜେ ବନାଇଲା ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଡରିବେ? ସେମାନେ ବନାଉଛନ୍ତି, ତୁରୁମ ଛାଟେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ବୋଲାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ ଖାଲି ପଚାରୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବସିଯିବେ? ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ? ତମେ ବୋଲେରୋରେ ଯିବ, ତମେ ସ୍କର୍ପିଓରେ ଯିବ, ତମେ ଇନୋଭାରେ ଯିବ, ତମେ ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକରେ ଯିବ, ତମେ ଅଟୋରେ ଯିବ, ମହାପ୍ରଭୁ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବସିଯିବେ? ନାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବସିଯିବାଟା ଜାଣିନା। ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ କଣ ନିଆଯାଏ? ଖତ, ମାଣ୍ଡିଆ, ଚାଉଲ, ଧାନ, ଗୋଡି, ରୋଡ, ଚିମିଟ, ଏଟା ନେବେ ଗାଡିରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ବସି ଯିବ ନାହିଁ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ। କହୁଥିଲି ପୁରା ବୁଦ୍ଧି ନହେଲା ହେଲା ଏଟା ମାନେ ଡାଲେ ମଲେ ଫୁଲିଛନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ପଢିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦେଖି ପାରନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଚିନ୍ତା କର, କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛ। ଆଜି ଜୀବନ କାଲିକେ ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି ଛାତି ଦୁଃଖା ବାବୁ, ଆଟା ଦୁଃଖା, ଆଖି ଦିଶେ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡେ କାଟା ହେଲାନି ନା ବା। তোকে এতে দুঃখা সুখা পাপ ছাড়ি ଭଲ ହେବ କି ନାହିଁ? ହେବ କି ନାହିଁ? ଯଦି ତମକେ ରୋଗ ଦୁଃଖା ହେଲା ବୋଲେ ଜାଣିଦେବା କଥା ମୋର ଯିବାର ବେଲ ହେଇଗଲା ବୋଲି। ସତ ନା ନାହିଁ? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା ହେମଲାଇ ଦେଲା ବୋଲି ଜାଣିବ। ଏ ଭାବବାଦୀ ପାଖେ ଯାଅ କିନା ହେମଲାଇ ଦେବେ, ସେଟା କୁড়କୁড়ା ହେଇ ଧରବ, ତାପରେ ଆଜି ନହେଲା ଦୁଃଖା ବାହାରବ, ପଛେ ଜଣା ପଡୁ। ଏ ଗୋଟେ ଭାବବାଦୀ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଯାଇଥିଲେ, ଛୁଟି ଚାଲିଥିଲା, ଗୋଟେ କି ମୋଟାଟା, ପୁରା ମୋଟା ଯେ ମୋଟା, ତାର ମାର ଶାଢୀ ଆରି ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧି ଆସି ଆগে ବସିଛି। পেট পুটা ভারী পড়ছে, মোটা টকিটা তো ধনী কথা খাই পি মোটা হয়ে পেট পুটা ভারী পড়ছে, পুরা বসেছি। তাকে দেখি ভাববাদী কଣ ବୋଲି କହୁଛି, ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ବୋଲି କୁହ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏ ଭାବବାଦୀ ମାନେ କୋଉଠି ଭାରୁଛନ୍ତି? କୋଉଠୁ ଭାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରଫେଟ ବୋଲେ କିଛିଟା, ପ୍ରଫେଟ ବୋଲେ ପ୍ରଫିଟ, ପ୍ରଫିଟ ବୋଲେ କିଛିଟା ପ୍ରଫିଟ। ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ପ୍ରଚାର କଲା ପରେ କିଏ ଗୋଟେ 100-200 ମୁଖ ଦେବାଟା, ମୁଖ ଦେଖି ଉଲ୍ଟି ଦିକି ପଳାଇବେ। ଆରେ ତ କିଏ ବକ୍ତା ମିଳିଲା ନାହିଁ କି ଆକୁ ଆକା ଡାକଲ ଉଡି ପକାଉଛି, ଆମେ ଉଡା ଶୁଣିବା କାବେଳେ ତେ ତୁ ନାଇଁ। ତମକେ ଜିଲାପି ଲଡା ଗୋଲ 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 ବନେଇକି ଖୁଆଇଲେ, ଏବେ ତ ଡାଇବେଟିସ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡାଇବେଟିସ ମୋର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ଟାଇମ ଆସିଛି, ଟାଇମ ଆସିଛି। ବସି ଚିନ୍ତା କର, ଜୀବନକୁ ସଜାଡ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏମାନେ କୋଉଠି କରୁଥିଲେ ଭାବବାଦୀ ମାନେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଭଲ ବକ୍ତା ହେବା ପାଇଁ 3ଟା ବୁଟ ଆଉ 4ଟା ସୁଟ ହେଲେ ହେଲା। କଣଟା? 3ଟା ବୁଟ 4ଟା ସୁଟ। ଉଦଲ ଛୋଟ ଖାଇବାର ଅଛି, ଚିକାଲ ଚିକାଲ ଡେଗାଇବାର ଅଛି, ଆରେ କହି କହି ବୁଲବାର ଅଛି, ବାସ। ଆରେ କିଛି ବାକ୍ୟ ଥାଉ କି ନଥାଉ କିଛି ନାହିଁ, सीधा से आरंभ कर चुकी। आज इधर कुछ होने वाला है, यहाँ कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? कुछ होने वाला, क्या होने वाला है? तू ही डाबूधरी जाने वाला है, किसी होने वाला नहीं। सत कि नहीं? एमती लोक मान के ठोके डाबू ना कोटी जीव जीव जेल जाई नाना। प्रिय भाई भौणी माने टिके कोई था लोक मान को पाप छाड़, मन परिवर्तन करो, फेरी आस। प्रॉफिट रो काम कौन? निनिवी परी जगह हेले मध्य प्रभु जुनस को पठाउछन्ति मिराकल करबा पाई नहीं, पाप रो फेरो बोली जणाइबो। बाप्तिज को जहन कोठार एलियंकर आत्मा थिला, मिराकल करबा पाई गोटे रोगी को सुस्थ करि नांती, गोटे मुंड बता भल कर नांती, गोटे मला लोक उठाई नांती, किंतु कोन करथिले? मन परिवर्तन करो, स्वर्ग राज्य सन्निकट। एंती प्रॉफिट केबे आसबे मु जगिछि, जागोठी बाप्तिज को जहन कर आत्मा थिबो, जागोठी नाथन रो आत्मा थिबो। कौन करेंगे? लोक मान को मुह पर कहबे, तुम्हें से पाप कला लोक तमें बोली।
ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ବସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖବା ଆମର ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି। ଆଜି ଜୀବନ କାଲିକେ ନାହିଁ। କେବେ ମରବୁ ଜାନା ମା ମାନେ, କେବେ ମରବା ଜାନା? ମୁଁ ଏବେ ମରବି ନାହିଁ, ଭଲ କରି ଖାଉଛି, ଔଷ ଖାଇଲିନି, ଦାନ୍ତ ଭିଡା ହେଇଛି, ମୁଣ୍ଡେ କାଲା ଲିପି ହଉଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ? କଣ ଭାବୁଛ ତୁମେ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ସମସ୍ତେ। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଏଠି ବସିଲା ବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖବା, କାହିଁକି ଆମର ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ, ଠିକ ନାହିଁ। ହିତୋପଦେଶ 15 ପର୍ବ 3 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ହିତୋପଦେଶ 15 ପର୍ବ 3 ପଦ। ହିତୋପଦେଶ 15:3। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସର୍ବତ୍ର ଥାଇ ଅଦମ। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ବାଟେ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟେ ସାଦା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଦା ପ୍ରଭୁ। ସାଦା ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କିଛିଟା ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ବନାଇଛି ସେଟା ସାଦା, ହିଣ୍ଡି ପାରବ ନାହିଁ, କହି ପାରବ ନାହିଁ, ଖାଇ ପାରବ ନାହିଁ, ଦେଖି ପାରବ ନାହିଁ, ସାଦା। ସଦା ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି? ଦେଖି ପାରନ୍ତି। এইটা কা ফরক। সাদা প্রভু দেখি পারবো নাই, যেড়ে বড় বড় আঁকি বানাইলে বি দেখি পারবো নাই। সে সাদা মনুষ্য বনাইছি, মনুষ্য ঈশ্বরকে বনাই পারবো? পারবো কি? চাটি গোটে বানাইবার ক্ষমতা নেই আমকু। চাটি, হ্যাঁ, চাটি বনাই তাকে জীবন দেবাকে ক্ষমতা নাই। মাপুরকে বনাইବାକୁ ভারিছেন গোবর মুন্ডাম নাই। চিন্তা করন্তু ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପୁରା ମଜା ବନାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କିଏ ଜାଣିଛ? ଜାଣିଛ ଈଶ୍ୱର କିଏ? ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଲେ ଜାଣବ। ବେପାର ଚଲାଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନେ ବାୟା ବିଗଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଗାଡିରେ ଚେଗାଲେ ପାଳ ଧୋଗଲା ଧରିକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଫାଟି ପାକା ହେଇକରି ହିଣ୍ଡି ଯାଉ। କଣ ପାଇଁ? ଜାଣନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କିଏ। ବାଇବଲ ବିନା ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣି ହବ ନାହିଁ। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସର୍ବତ୍ର ଥାଇ ଅଧମ ଓ ଉତ୍ତମ ଲୋକକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ସବୁକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁକୁ, ଭଲ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖରାପ ଲୋକ ମିଶା ସବୁକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ କିଛି ନ କରିବାର ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ଆମର ପ୍ରଭୁ ବେଶୀ ଭଲ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, କିଛି କରିବେ, କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ଆରେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ମଧୁଆ ସେ ମାଇଜି ବାଇଡା, ସେ ଛାଡରା, ସେ ପୁଡିଆ ଖାଉ, ସେ ଟିଭି ବାଡି ଆସିକରି ପ୍ରଭୁ କା ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଙ୍ଗା ବୋଲି ଚଲେଇଛି। କାହିଁକି? କିଛି ହଉନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ହେତା ବୋଲେ ଜାନା ପଡତା। ମା ମାନେ ତମ ରାତିରେ ଟିଭି ପକା ଦେଖିଲା ବେଲେ ଗୋଟେ ଦୂତ ଭାରି আসতে, ମିକାଏଲ ଦୂତ আসতে, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର वंदन आलू बोलला भितरे टीवी बेटी कर मुंडे आपती देते, मुंड दुई फाड़ा हेता बोले ये टीवी बैठ के जाना हाथ के नहीं अच्छी कब चर्चा कहता। प्रेज द लॉर्ड। मोर साक्ष्य गोटे काचे बुधवार दिन राति नहीं कि मैं टीवी देखते रही, अरे शुक्ल वस्त्र परिहित जड़े लोक आइले, पचारि किए आज्ञा बोली कहला भितर तो टीवी कांति खुसलाई कर मुंडे आपती देले, पर मके लामतापुर नेले आशा किरण हेबो नहीं बोली कर रेफर कर देले। मके मोर पुओ बुआही मके नेले विशाखापट्टना ले ऑटोटा टीच पड़ला আছে बोले बाकी डोकरी मन पुचांग पुचांग ये पुओ को कर दो। ए बेटा, ए बाबू, और टीवी ना रिचार्ज करने बाबू, बेटा रो खुसला खुसला रख बोलते कि नहीं। एबे हमर बुढ़ी मन किस बोलछंती टीवी देखना बोले, टीवी न देखले किसटा देखबी? अल देखबा बे टीवी आक अछि। हमर सानो पिला मन को खाइबा को मोबाइल, खाइला बेले मोबाइल दरकार कि नहीं, सोइला बेले मोबाइल दरकार कि नहीं, हागला बेले मिसा मोबाइल देखि देखि हागुछन। चार पिला सेंती थिबो कि नहीं, कुकुर पिला केति थिबो, कुकुर बड़ा थिबो, घुसरी पिला घुसरी बड़ा थिबो, गाय पिला गाय बड़ा थिबो। हमर पिला आश्चर्य हेबा दरकार नहीं, हमर परा का थिबो सेटा कोन करबा? किछि हो नहीं। हमर मधुआ माने को पडिया रे कि को ब्रिज पाखरे बसी मद पिउछन्ते कि घरे बसी मद पिला बेल को रक्त बांधी फापड़ी जाते, 50-60 मरी जाते। इ टिकेटटा जयपुर गोट गादा, जयपुर तो गादा मधु हाथ कोरापुट नवरंगपुर सब बाटर मधु मरते पेपर बार्ता। ख्रिस्टियान लोक माने गत रात्र रे मद पीवा समय समस्ते रक्त बांती रे फापड़ी जाइछन्ती बोली पेपर रे बाहरी थांता।
ତେବେ ବାକି ଲୋକ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ମଦ ପିଉଛି, ପ୍ରଭୁକୁ ଆରାଧନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ବଦମିଶା ଖାଉଛି, ଖେଚଡ ଧରିଛି। ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାଇକରେ ବସାଇ ବୁଲିଲା ବେଲେ ବାଟେ ସେ ଗାଡି ଉଦଲି କରି ନାଲେ ଅଦରତା, 2 ଲୋକ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗତା, 2 ଲୋକ ବିଶାପାନା ଢୁଲେତେ ଆରଣ୍ଡା ତାର ମାଇଛି। ତେବେ ଜାନା ପଡିଥାନ୍ତା। আমার টকিমন রাতে বেলা লুচিকর কাতা উঠতে বাউস মোটা তলে এটি ফিট সে যাইতান্তা, ফেপল ভারি করে ঢুলি থানতে। କିଛି ହଉଛି କି? କିଛି ହଉନାହିଁ, କିଛି ହଉନାହିଁ, କିଛି ହଉନାହିଁ। କିଛି ନ ହେବାରୁ ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଲେ ବଦଳିବ କାହିଁକି? ଆଜି ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କାହିଁକି? ଆଜି ହେଲେ ପାପରୁ ଫେରିବ କାହିଁକି? ଅଣ୍ଡରାକୁ ଭୁକୁଆ ବନାଇ କାମ ଯାଉଛି, ଅଣ୍ଡରାକୁ କୁଲି ଯାଉଛି, ଆଜି ସାଡେ ଗିଜୁଡୁଛି। ଅଣ୍ଡରା ସାଧୁଟା ମାଇ ଯେ 16ଟା ଅଣ୍ଡରା ତାକୁ ଭୁକୁଆ ବନାଉଛି। ବାପା ମା 16ଟା ପିଲାଟାକୁ ବାପା ମାକୁ ଭୁକୁଆ ବନାଉଛି। କେତେ ଦିନ ଭୁକୁଆ ବନେଇବ? କେତେ ଦିନ? ଯାହା ବୁଣିଛୁ ତା କାଟବା ପାଇଁ ରେଡି ଥାଅ, ରେଡି ଥାଅ। କଣ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ, ଅଭିନୟ କର ନାହିଁ, ଅଭିନୟ କର ନାହିଁ। ଏବେ ଅନେକ ଲୋକ ସେ ମୋହରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀର ମୋହରେ, ସ୍ତ୍ରୀର ମୋହରେ, ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋର ସ୍ୱାମୀ କଣ କରୁଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରୁଛି, ମୋର ପିଲା କଣ କରୁଛି। ଆପଣ ଦୁନିଆ ଲୋକ ଠକି ପାରିବ, ଗୋଟେ ଦିନ ତମେ ଠକିଯିବ, ଠକି ହେବ। ଭଗବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ କାଢନ୍ତୁ, ତାର 32 ପର୍ବ 23 ପଦ। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 32 ପର୍ବ 23 ପଦ, ନମ୍ବର୍ସ 32:3। ମାତ୍ର ତୁମେ ମାନେ ଯେବେ ସେ ରୂପ ନ କର, ମାତ୍ର ତୁମେ ମାନେ ଯେବେ ସେ ରୂପ ନ କର, ତେବେ ଦେଖ ତୁମେ ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମେ ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପାପୀ ହେବ। ପୁଣି ତୁମ ମାନଙ୍କର ପାପ ଯେ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବ, ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାପ ଯେ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବ। ଟିକେ ମାଇକ ଟିକେ ତଳକୁ କରି ପଡ, ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ, ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ପଡ। ପୁଣି ତୁମ ମାନଙ୍କର ପାପ ଯେ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବ, ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାପ ଯେ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣ। ଗଣନା 32:23 କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାପ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧରିବ, ଧରିବ, ପାପ ଛାଡିବ ନାହିଁ। ଯାହା କରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଏବେ ଗୀତ ଖାଲି ଗାଉଛୁ, ମନ ନାଚେ ରେ, ମନ ନାଚେ ରେ, ମଦ ଭାଟି ପାକେ ନାଚେ ରେ, ଏ ମନ, ଏ ମନ, ଏ ମନ ନାଚେ ରେ, ମନ ନାଚେ ରେ, ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇ ଖାଇ ନାଚେ ରେ, ଏ ମନ ନାଚେ ରେ। তোর মন কোনটি কোনটি নাচলানি? টিভি দেখি দেখি নাচে রে, এ মন নাচে রে মন। ଆମେ କେବେ ଏତିକି ନିର୍ଲଜ୍ଜ ହେଲୁ ମୁଁ ମିଶା ଜାଣି ନାହିଁ। ପାପକୁ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ଆମେ କେମିତି କରିପାରୁଛୁ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏ ପାପ ଗୁଡିକ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ କେମିତି କରୁଛି? ତାର କୋଉ ସାହସରେ ପାପ କରୁଛି? ସେ କଣ ଜାଣି ନାହିଁ ତାର ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି? କଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୋବାଇଲ ଦୁନିଆ ବୁରୁବୁଟି ଦେଖୁଛ, ଏଠି ଆସି ସାଧୁ ପିଲା ପରା। ଝିଅ ମାନେ ରାତି ଯାକ ମୋବାଇଲ ଧରି କାକୁ କାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାତା ହଉଛନ୍ତି। ରୀତି ଆସିକରି ତୁଝେ ଦେଖନା ମେ ଚାହା, ପ୍ରଭୁ କହିବେ ତାକେ ରାତି ଯାକ ଦେଖୁଥିଲି, ମତେ ନାଇଁ ତୋକେ, ଆରେ ମତେ ଆଉ ଦେଖିବିସ୍। ଥରେ ଗୋଟେ ବୁଢୀ ମା କଣ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କେମିତି ପାଇବି ଆଜ୍ଞା? ମକେ ପଚାରୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ମକେ କୁକୁର ବୁଲିବାକୁ, ମକେ ତ ସିଧା କଥା କହି ଜଣା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେମିତି ଆକା କରିଛନ୍ତି। କେତେ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟା କରନ୍ତି କଥା କହିବି ନାହିଁ ବୋଲି। ଲୋକ ହୀନସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ମତେ ଫରକ ପଡୁନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି କାଲି ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ, କିଏ ନ ଡାକିଲେ ବି 700 କେଜି ମାଣ୍ଡିଆ ରଖିଛି ପେଜ ଗଲବାକୁ।
ପିଇବାକୁ ମରିଯିବୁ କି? ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ମାଣ୍ଡିଆ ପିଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଛି, ଏବେ ଟାଉନିଆ ଲୋକ ଏବେ ମାଣ୍ଡିଆ ପିଉଛନ୍ତି। ସରକାର କେବେ ସେ ବୁଦ୍ଧି ପଡିଲା ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ଗୋଟେ କଲେ କି ନାହିଁ? ମାଣ୍ଡିଆ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉଠି ରୋଗ ନାହିଁ ସେ ଅଛି ମାଣ୍ଡିଆ। ଭାତରେ ରୋଗ ଅଛି, ମଟନରେ ରୋଗ ଅଛି, ଚିକେନରେ ରୋଗ ଅଛି, କ୍ଷୀରରେ ରୋଗ ଅଛି, ଅଣ୍ଡାରେ ରୋଗ ଅଛି, ମାତ୍ର ମାଣ୍ଡିଆରେ କିଛି ରୋଗ ନାହିଁ। ସେଟା ଖାଇ ତ ଆମର ଲୋକ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। 100 କେଜି ରଖିଛି, କିଏ ନ ଡାକଲେ ବୋଲେ ପେଜ ଗଲବାକୁ ମାଟି କୁଟି ପାଟନା କରିବାକୁ କିଛି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ, କିଛି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। କିନ୍ତୁ କହିବାଟା ତ କହିବି କାମ, କାରଣ ଯଦି କହିବି ନାହିଁ ମକେ ପ୍ରଭୁ ଥାପେ ସେଦିନ। ମତେ ପଚାରିବ ହଇରେ କାଲିଆ ମୁଆ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଭିତରେ କାହିଁକି କହିଲୁ ନାହିଁ? ନାଇଁ ରାଜା ପ୍ରଥମ ତ ଡାକିଥିଲେ ତ କହିଲି ନାହିଁ। ଦେଖ ନ କହିବାର ଲୋକମାନେ ନରକକୁ ଗଲେ। ଯଦି ମୁଇଁ କହିଲା ପରେ ମିଶା ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ ତମକେ ଥାପେ ଅରେ ଚିଙ୍ଗଡୁ। ତକେ କହିଲା କି ନାହିଁ? କହିଲେ ରାଜା କହିଲେ ଯେ ମଝି ମଝି ଟିକେ ହସାଉଥିଲେ ତ ମୁଇଁ ଭାବୁଥିଲି କମେଡି କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କମେଡି କରିବାକୁ ଆସିଛି ମୁଇଁ, ତମେ ବସିକରି ଶୁଣବ, ମୁଇଁ ଠିଆ ହେଇ ଗୋଡ ଦୁକା ଦେବାଇ କରି କମେଡି କରିବି ତମକେ ବୁଝା ବୋଲି ବୁଝାଉଛି। ହେଲେ ମତେ ବି ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଜଣା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ ଯେ ମୋ ବିଷୟ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ତୁମର ପାପ ତୁମକୁ ଧରିବ ଏଟା ଜାଣିଥାଅ। ବାକି ଜାଣିଲେ ଜାଣ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ଯାହା କରିଛୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏସବୁ ଆମକୁ ଦିନେ ଧରିବ। କଇନ ଭାବୁଥିଲା କଣ କିଏ ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ଆଦମ କଣ ଭାବୁଥିଲେ? ଫଲ ଖାଇଦେବା, ପ୍ରଭୁ ଆଇଲା ବେଲେ ଲୁଚି ଦେବା, ପ୍ରଭୁ ପଳେଇଲେ ଦାଣ୍ଡେ ବାହାରେ। ସାମସନ କଣ ଭାବୁଥିଲେ? ଦଲିଲାର କଲେ ଢୁଲୁଥିବି ଉଠିକରି ମିରାକେଲ କରୁଥିବି। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 16:20 ଲେଖା ଯାଉଛି, ପଢିବେ ଟିକେ। ଆମେ ଯେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ପାପ କରିବାର ସିଦ୍ଧସ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ, ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 16:20 ଟିକେ ପଢ। ଛୁଆ ମାନେ ଏ ଛୁଟିରେ ବସିକରି କୋଉ ପୁସ୍ତକ କୋଉଠି ଅଛି ଖୋଜ। ତ ସେ କହିଲା ସାମସନ ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନେ ତୁମକୁ ଧରିଲେ, ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନେ ତୁମକୁ ଧରିଲେ, ତହିଁରେ ସେ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ କହିଲା ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟ ପରି ବାହାରକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଡ଼ିବି। ବାହାରେ ଯାଇ ଫାପଡି ହଉଛି, ସେ ବାହାରେ ଯାଇ ଛାଡିବି। ତାପରେ ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୁଣ ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଲେ ଏହା ସେ ଜାଣିଲା ନାହିଁ। ଏଇଟା ସେ ଜାଣିଲା ନାହିଁ। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ମାଇଟି ମ୍ୟାନ ଅଫ ଗଡ ଗୋଟେ ଗଦର ଥମଣି ଧରିଲା ବେଳେ 1000 ଲୋକ ମାରି ଗାଦା କରିଦଉଛି। ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ତିଆରି ହେଇନାହିଁ। ସିଂହ କୁମିରା ଛେଳି ଛୁଆ ପୁରା ଚିରି ଦଉଛି। 30ଟା କଲିଆକୁ ଧରୁଛି। କେତେଟା କଲିଆ? 300ଟା କଲିଆ। ଯେତିକି ଭାଇ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏବେ ରାତିରେ ପଟାଇବି, ସକାଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଲିଆ ଧରି ଆସିପାରିବେନି। ଆଇବ ନାଇଁ ଭଉଣୀ ମାନେ ରାତି ଭିତରେ ଗୋଟେ କଲିଆ ଧରି ଆସିବ। ମାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡା ସବୁ ରେବରେବା ହେଇଥିବ ଆସିକରି, ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଅଦରି ଗଲି, ଆଜ୍ଞା ସେ ଖାଲି ଅଦରି ଗଲି, ଆଜ୍ଞା ଦେହ ଫାଟିଗଲା ବୋଲି ଗୋଟେ କଲିଆ ଧରି ପାରବ ନାହିଁ। ଏ ସାମସନ 300ଟା କଲିଆ ଧେରୁକେ କଣ ହେଇଛି? ଦଲିଲାର କଲେ ଢୁଲି ଦେଇଛି। ସେ ଭାବୁଛି କଣ ଏସବୁ କରୁଥିବି ଆରେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମର ଅଭିନୟ ସର୍ବାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଉଲୁସ୍ତେ କି ଭୁଲୁକ୍ତେ କିଏ ମଦୁମୁଦା ପିଉଛ, ଏଠି ରେଗୁଲାର ନାହିଁ, ପ୍ରଫେସନାଲ ମଦୁଆ ନାହିଁ, ଓକେସନାଲ ମଦୁଆ। କେବେ କେବେ ଦୁଃଖ ହେଲେ, ସୁଖ ହେଲେ, ଟେନସନ ହେଲେ ପିଇବାଟା ମାନେ, ଆରେ ଗୁଡାକୁ ଘଷି ମାନେ କେବେ କେବେ ଦାନ୍ତ ଦୁକା। ସାବଧାନ। ବାଇବେଲ କଣ କହୁଛି? ମଦୁଆ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ ନାହିଁ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିପାରିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହିପାରିବେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 6 ପର୍ବ 9 ଆଉ 10 ପଦ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 6 ପର୍ବ 9 ଆଉ 10 ପଦ। ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଏହା କିନ୍ତୁ ଶୁଣ, ଇତିର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। 10 ଏକର ଜମି କିଣିବେ, ବୋଲେରୋ କିଣିବେ, ମାର୍ଜନ ହେବେ, ଉଡାଜାହାଜ ଚେକବେ। ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ, ଏହା କି ତୁମେ ଜାଣ ନାହିଁ? ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ।
व्यभिचारी की व्यभिचारी प्रतिमा কে কে पूजक কে ব্যভিচারী ব্যভিচার বলে কিসটা ব্যভিচার মানে কোন ব্যভিচার মানে অনরা থাউ থাউ মাঝি থাউ থাউ কাকু কাকু দেখি গিজড় বাটা এটা ব্যভিচার ব্যভিচার কিছু নাই মা মানে টিভি পাকায় দেখুଥିବ କି ନାଇଁ କାକୁଟେ ଦେଖିଦେଲେ ବୋଲେ ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ଯଦି ମତେ ଥାନ୍ତା ବୋଲେ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲି ଯାଇତା ମକେ ଏ ପାଟା ମୁଣ୍ଡା ପାତଲି ପେଟା ମାନେ ନାଇଁ ଘରେ ନାଇଁ ଚାଲିଲେ ବୋଲେ ସମାନ କୁଣ୍ଡା ପରା ଆକା ମୋର ହାବୁଡରେ ପଡିଲା আছে ফাঁসি কলি এটা হেলে বলে পড়তিবে বলি ভাবুছ কি নাই সেটা বেবিচার বেবিচার কোন ভাই মানে বেবিচার কিছু নাই তোর মোবাইলে কার কার ফটো থিব কি নাই তাকে জুম করে করে দেখুছ কি নাই সেটা বেবিচার তোর স্ত্রীর ফটো আছে ভনের ফটো আছে মার ফটো আছে কিন্তু আরিকার ফটো কে সেটাকে কইবে বেবিচার বেবিচার সেটা কোন করব আজকালি স্বামী স্ত্রী বাইক রে গলে বলে ভৌণী মানে কোন করছন্তি পচবাড় রাড কতি রলাই হউছন্তি কিন্তু এ লাস্ট ডলাটা মানে পর অন্ডরা পাকা বসি করে পেজ গলা পর লাদি দউছন্তি তাকু কইবে বেবিচার এটা বুড়ি মা মন থিবে কিস কি নাই কହୁଥିବେ এ দে সে ঘরে মোর বিবাহ হেবার থিলা সে ঘরে ମୋ ନିଜର ଆତାକା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ନହେଲେ ମୁଁ ସେଠି ବିବାହ ହେତିବେ ସେଠି ଥାନ୍ତିବେ ଡୋକରୀ ବିବାହ ହେଲା ଦୁଇଟା ପିଲାକେ ବିବାହ କଲା ଦାନ୍ତ ଭସଲି ଗଲା ବେ আর আত্মা কোটি আলজিছি আর আত্মা সিগরে আলজিছি তাକୁ କହିବେ বেবিচার ভাই মানে দেখুଥିବେ କି নাই ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ବିବାହ ହେବାର ଥିଲା ଏଠି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ନିଜର ଭାଇ ଏକା ଭାଙ୍ଗଲା নলে সে মোর গাড়িরে বসি বলতাবে বিবাহ হেলুবে তোর মিশা মাইজি আছে তোকে মিশা পিলা হেলাবে সিটি কাই তোর আত্মাল জিছি তাকু কইবে বেবিচার বেবিচার আর কিছু নাই পুଅ ଝିଅ ମାନେ କାକୁ ଗିଦୁଡୁଛ କି ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି କି ନାହିଁ ହାତ ହଲା ବୋଲେ ଏ ବୁଆ ଭୟଙ୍କର ହାଲା ହେଲା କରି ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ করে ତୁମକୁ প্রভু বলে সম্ভালিছন্তি হাত মন গন্ধবা কথা ঠুটা ঠুটি হেবা কথা প্রভু বলে সম্ভালিছন্তি এ ভেসকু মোর প্রিয় মানে কোন লেখা আছে ব্যভিচারী কি প্রতিমা পূজক কি পারদরিক প্রতিমা পূজা বলে কিসটা রান্দা বড়া করে গিলবাটা প্রতিমা পূজা মন্দির যাবাটা কা নাই মূর্তি পূজা কা প্রতিমা পূজা নাই ভাল করে রান্দা বড়া করে গিলবাটাকে কইবে প্রতিমা পূজা ফিলিপিও 3 পর্ব 28 লেখা ଅଛି ଉଦର ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା ଉଦର ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିମା ପୂଜା ମାନେ କଣ ଏଫେସିୟ 5 ପର୍ବ 5 ପଦ ଲେଖା ଅଛି ଧନ ଲୋଭ ବି ପ୍ରତିମା ପୂଜା ପ୍ରତିମା ପୂଜା ରୂପ ଲୋଭ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରତିମା ପୂଜା କଣ ଅବାଧ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ଯଦି ଅବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଲୋଭୀ ହଉଛନ୍ତି କେତେ ଲାଖ ଚାନ୍ଦା ପକାଇଲ ଗଲା ସେଟା ସେ ମୁନା ମିଶା ଭର୍ତ୍ତି ହଉନି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କେତେ ଲୋକ ବସିଥିବ ଏଠି କେତେ ବସିଥିବ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ 500 ଲୋକ ବସିଥିବ 300 ଲୋକ 300 ଲୋକ ବସିଥିବ ହେଲା 300 ଲୋକ ବସିଛୁ ଏ 300 ଲୋକ ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପକାଇଲେ କେତେ ଚାନ୍ଦା ହବ 30,000 ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ମୋର 100 ଟଙ୍କା 10 ମିନିଟରେ କେତେ ହେଇଯିବ 3,000 ଏ ମିଟିଂ કરવા ଲୋକ ସୁବିଧା ହେବ କି ନାହିଁ ତମକୁ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି କି ନାହିଁ କି ମାଗିଦିବି ସରକାର କେ କଣ ଅଛି ଚିକେନ ପକୋଡା ଖାଇବାକୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦବ ତମେ କେବେ କେବେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଗୋଟେ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ଘରେ ଯୋଉ ବଡ ନୋଟ ଅଛି ଧରି ଆସିବ ବଡଟା ବୋଲେ କୋଉଟା 2000 ତ ମରିଗଲା 500 ବଞ୍ଚିଛି ଆଣିବ ସ୍ପେଶାଲ ଚେୟାର ଜଣ ବସୁଛନ୍ତି 500 ଟଙ୍କା ମାନେ ସେଟା ଛମେ ବସୁ ମାନେ 200 ଏ ତଲେ ବସୁ ମାନେ 100 ଟଙ୍କା ମାନେ ହେଲା ଖାଲି କି କଣ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆୟୋଜକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେବା ଯେପରି ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ହିନସ୍ତା ହେବାର ନାହିଁ ହାତକେ ପଇସା ଲାଗବାର ନାହିଁ ଆମର ଡାବୁରେ ମିଟିଂ ହେବାର ଅଛି ହେବ କି ନାହିଁ ଏଠି ଯେତିକି ବସିଛୁ ଯଦି ନିଅନ୍ତୁ 2 ଓଲି ହେଲା 2 ଦିନ ହେଲା 2 ଦିନ 100 ପକାଇଲେ 60,000 ହେଇଗଲା ମିଟିଂ ସରିଗଲା କି ନାହିଁ ଡାବୁରେ ଅଛି ଡାବୁ ଦଉନ ଆମେ
ଏବେ ଧନର ଦରିଦ୍ର ନାହିଁ, ମନର ଦରିଦ୍ର। କାହାକୁ ନାହିଁ ଡାବୁ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କାହାକୁ ପଇସା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଧନ ଲୋଭ ବି ପ୍ରତିମା ପୂଜା, ବ୍ୟଭିଚାର ପ୍ରତିମା ପୂଜା, ତାପରେ ପାରଦାରିକ, କି ସ୍ତ୍ରୀବତାଚାରୀ, ସ୍ତ୍ରୀବତାଚାରୀ, କି ପୁମୈଥୁନକାରୀ, ପୁଂମୈଥୁନକାରୀ, କି ଚୋର, ଚୋର, କି ଧନଲୋଭୀ। ଚୋର ମିଶା ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ ନାହିଁ। ଚୋର ବୋଲେ କିସ୍ଟା? ଚୋର ବୋଲେ କଣ? କାହାର ଗଛେ ଆମ୍ ଥିବ କି ନାହିଁ, ଲୋକ ନଥିଲା ଧୁନାଇ ନେବାଟା ମିଶା ଚୋର ବାଟା। କାହାର ଗଛେ ତେତଲି ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଏନେ ତେନ ଦେଖିବ କିଏ ନାହିଁ, ଉନାଇ ଧରିକି ଭାରି ଆସିବ ପଟନୀରେ, ସେଟା ଚୋର ବାଟା। ଚୋର ବାଟା ମାନେ କଣ? କାହାର କୁକୁଡ଼ା ଆମର କୁକୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ଆସିଲା କି ନାହିଁ, ତାକେ ଗରମ ପାଣିରେ ବୁଡେଇ ଦେବାଟା ମିଶା ଚୋର ବାଟା। କାହାର ଘରେ ଯାଇଛ କି ନାହିଁ, তোমার চার্জার খারাপ হয়েছে, লোকের চার্জার বেটি আসবাটা মিশা কি নাই। প্রভু মোর দুঃখ জানলে, ঘরে কে নথিলা বেলে চার্জার গোটে মকে জগাই দেলে। চোরবাটা সেটা। রোড কাম পাই গড়ি বালি আসতিব কি নাই, ডাবা ডাবা ঘরে নেবা চোরবাটা সেটা। কিଏ ଘର କାମ କରିବା ଇଟା ଆଣିଥିବ, ରାତି ବେଲେ ଦୁଆର ବାଟେ ମିଶା ଚୋରବାଟା। ଆଗେ ତ ଗରିବ ଥିଲୁ, ପିଲାମାନେ ସାନ ସାନ ପିଲା ଚେଡି ଶୁକାଇଥିବେ କି ନାହିଁ, ସାନ ସାନ ଚେଡି ମାନେ 5ଟା ଶୁକାଇଥିଲେ 2ଟା ଗାୟବ ହେଇଯାଇଥିବ, 2ଟା ଚେଡି ଦିଶୁ ନାହିଁ, କେନେ ଗଲା ଏବେ ଜାଣା ପଡୁନାହିଁ। ମିଟିଂ ଆସିଥିବ, କାର ପାଣି ପିନ୍ଧି ପଳାଇଥିବ, କାର ବ୍ଲାଉଜ ଧରି ପଳାଇଥିବ, କାର କ୍ଲିପ ଧରି ପଳାଇଥିବ, ସେଟା ଚୋରବାଟା। ଏବେ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ, 2-4 ଦିନରେ ଜଣା ପଡିବ। କହିଲ ନାନୀ, ତୁ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ ପରା ଲୋ, କେମିତି ନରକେ ଗଲୁ, ଏ ଦେଲ ଚେଡି ଚୋରି କରି ମୁଁ ଆସିଛି। ଆରେ ତୁଇ ଏତେ ମୁଁ ଚାର୍ଜର ବେଟି ଆଣିଥିଲି ତ, ଆରେ ତୁଇ ଏତେ କେ ନଥିଲି ଆମ୍ ଧୁନାଇ ଆଣିଥିଲି, ଆରେ ତୁଇ ଏତେ ରୋଡର ଗଡି ବାଲି ବେଟି ଆଣିଥିଲି କାଇଁ, ଆରେ କିସ୍ କରବାଟା, ଆରେ ତୁଇ ଲୋ ଏତେ ପାଣ୍ଡେ ଚୋରି ନେଇଥିଲି ଲୋ ମୁଇଁ। ଚୋର ମାନେ ସ୍ୱର୍গে ଯିବେ ନାହିଁ। ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗ, ଯଦି ଉଲୁସ୍ତ କି ଭୁଲୁକ୍ତ କାଟା ନେଇ ଯାଇଛ, ସାବଧାନ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଗୋଟେ ମିଟିଂ ରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଝିଅର ମୋବାଇଲ କେ ବେଟି ନେଇଗଲା। ସେ ମିଟିଂ କରୁ ଉଦ ଛୋଟ ବାୟା ବି କଲେ ଗଲା, ଖସରି ଗଲା ପରା। ଲାଷ୍ଟ କୁ ମିଟିଂ ବାଲା ମୋବାଇଲ କିଣିଥିଲୁ। ଗରିବ ଝିଅ, କୁଲି କରବା ଝିଅ, ପାଠ ପଢିବି ବୋଲି ମୋବାଇଲ କିଣିଥିଲା, ସେ ମିଟିଂ ରେ ଆସି ଚୋରି କରି ଯାଇଛି। ଏବେ ଜାନା ପଡି ନାହିଁ, କବ ଜାନା ପଡେଗା, 2-4 ଦିନରେ ଜାନା ପଡେଗା। ତାପରେ ଆନା ଏବା କହିଲ, ତୁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲୁ ପରା, ଆରାଧନା କରୁଥିଲୁ, ବାଇବଲ ଧରି ଯାଉଥିଲୁ, ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଚୋରି କରି ଆସିଛି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଜାନା ପଡିବ, ସେତେବେଳେ ଜଣା ପଡିବ ଚୋର ମାନେ ସ୍ୱର୍গে ଯିବେ। ନେଇଛ ଖ୍ରୀଷ୍ଟା ମା ମାନେ, କାর গিনা গিলাস চাটু চামচ তোমার ঘরে আছে, সকালকে সবু দিয়ে দেবো কার কারটা। লোকর গিনা কা ভাল লাগবো কি নাই, লোকর চাটু ভাল লাগবো, এ চামচ নাকি বেশি বড়িয়া বাবুকে লোকরটা ভাল লাগবো। এ থালি নাই গিলো, থালি মতো দেখলে নাকি পেট পুরি যাচ্ছি, খালি থালিকে দেখে দেখে বসতে হচ্ছে। চোরলাটার সাথে তোমারটা নাই, সেটা কার থালি অছি দেই দিও, কার গিনা অছি, শুনুছ কি নাই, তেবে তুমি পরিবর্তন হয়েছি বলে জনা পড়ব। লোকর থালি লোকর গিনা গাদা করে দিয়ে স্বর্গে পলাইব তুমি কଣ? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏ ଚିନୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଦିନରୁ ଆମେ ତାର କାରରେ ଯାଉଛୁ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ରାତିରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବି ଠିକ କରିବାର ଅଛି। ସକାଳେ ଗଲି, ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଖାତା କିଣି ଆଣିଲି। ସେ ଖାତାରେ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଆମେ କେତେ ଆରାମ କରୁଛୁ, ଆରେ କୋଉଠି ଯାଉଛୁ, ଲେଖା ହବ। ମିଟିଂ ବାଲା ଡବ ମାଗଲା ବେଲେ ସମ୍ମାନ କିଲୋମିଟର ମାଗବୁ, ଅନୁମାନରେ 5,000 କୁ 6,000 ମାଗବାର ନାହିଁ, 3,000 କୁ 3,500 ମାଗବାର, 3 ବୋଲେ 3, 2 ବୋଲେ 2। ଏତେ ଦିନ ବୁଲିଲୁ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ପ୍ରମୋଟ କଲେ ନାହିଁ, এটা ঠিক ହଉନାହିଁ। ଏଟା କାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇଥିଲୁ ମିଟିଂ ପାଇଁ, କେତେ ମାଗବା, 3,000 ମାଗବା କି, 2,500 ମାଗବା କି, 4,000 ମାଗବା କି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁ କେତେ ବୁଲିଛୁ ସେତିକି ମାଗ, ମିଟର ରିଡିଂ ପକ୍କା ଥିବାର ଅଛି। ସକାଳେ ଆସିଲା ମୁଁ କିଣିକରି ଖାତା ରଖିଥିଲି, ଖାତା ଥିବ। ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ଆମେ କରିନୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଟା ବି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଯଦି କିଏ ତମକୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେବ, ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ 490 ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି 10 ଟଙ୍କା ତାକେ ଫେରାଇ ଦେବ, ଯେ 10 ଟଙ୍କା ତମଟା ନାହିଁ, ତମଟା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବିବେଚନା କରିବା ଅଛି। ମୁଁ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛି ଆମେ ପ୍ରଚାରକ ଲୋକ ଭକୁଆ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଭକୁଆ ନାହିଁ, ଭୟ ଅଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି କାର ଜିନିଷ ପତ୍ର, ମା ମାନେ କାର ଶାଢୀ ଆଣିଛ ଦେଇନ, କାଚବ ଆଣିକି ଦେଇକରି କ୍ଷମା ମାଗ, ନେଇଥିଲି ଦେଇଦିଅ।
ପିନ୍ଧିବି ତା ଅଲପ ଆଉ ଦୁଇଥର ପିନ୍ଧିବି ନାନୀ ଘରେ ଅଲପ ପିନ୍ଧି ଚଲାପଟ ଯିବି ଆଇଲା ପଛେ ଦେଇଥିବି ତମଟା ସେଟା ସେତି ବୋଲି ନେଇଥିଲ କଣ ବୋଲି ନେଇଥିଲ ଆମରଟା ମାନେ କାହାର ବାଇକ ନେବେ କି ନାଇଁ ଏ ଟିଟି ଆକା ବୋଲି କରି ପୁରା ପଲେଇଥିବେ କୋଉଠି ଲାମତା ପୋଟା ଆରେ କୋଠି ସେ ବାଡେ ଯେ ବୁଲି ଭାରି ଆସିବେ তেল তো উবকা তেল কি নাই যদি বুলিছ তেল পয়সা দেব মিছ কথা কইব না কি চোর তারপরে কি ধনলোভী বলে কি আমি তো প্রিয় মানে আমার ধন কমিছে আমি লোভ করি পারবা না লোভরা লোভরি মানে কেতে লাখ চাঁদা পকাইছ পচারুছি মুই কার চেগি আসিছু বাইক চেগি আসছু 10 টাকা থিলা কি ভজবা ভয়বাকু ভজি গলা কোন লোভী আমি লোভী মানে স্বর্গে ଯିବେ ନାହିଁ কি মতুয়াল হ্যাঁ ଟିକେ লোভী পাখ থিবা লোভী মানে মা মানে যদি কি আসি কইব এলো হলো তরকারি দেলো নাই নানি কড়াই ধুই দিলি কড়াই সিনা ধইলু গিনারে বেটে রখলো কি নাই গিনারে বেটে রখলা পর তো কড়ে সে এ দে কড়াই মাজি দেলু কড়াই সিনা মাজলু গিনাই বেটে রখলো কি নাই মিচড়ি নইলে কোন এ স্বামী মানে মিছা কম চালাকি কোটি অছম ইটি ইটি বলে কোটি সমান কইব মিছ নাই ঝিও মানে বাপা মা কো সৎ কথা কইব কারণ বাপা মাଙ୍କର ପ୍ରାଣ କୋଟି ଅଛି ତମର ଭିତରେ ଅଛି ଠକି କରି କେନେ ପଲାଇଥିବ ଯଦି କଣ ହେଲେ କୋଟି ଖଟବାକୁ ଯିବେ ନାନେ ଭାରବାର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୋଡ ରଖିଦେବେ ସୁଇଚ ଅଫ୍ କରିଦେବେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ କଣ କରିବ ପିଲାମାନେ ଡାକି ନେଉଛନ୍ତି ବାଟେ ଛାଡି ଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି ପରେ କଣ କରିବ ତୁମେ বাইডি মানে আর তার মোবাইল কথা হচ্ছে জানি না যে সে লোক কে রাত্রি যাক ফোন দিয়ে এমতি চ্যাটিং করতে বেশি চ্যাটিং করলে চাটবো আর না তো চ্যাটিং বলে কিসটা চাটবো বেশি চ্যাটিং করবো না জানি না তাকে মোবাইল ধরে এমতি মেসেজ করতে ঠক 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 পরীক্ষা বলে কিস বলে কହୁଛନ୍ତି প্রভু মকে হাত ধরে লেখি দিও রাজা মেসেজ করকে হাত দুখাই যাইছ তো গরিমনি মন লাজ মিশা লাগু নাই নো জানলা নো চিল্লা লোক ফোন রে কথা হবো তুমি আর মা যদি ফোন করলে কিস বলছে চুপ থাকো কথা হচ্ছে বিচার কর দোছ মা কো কথা নাই বাবা কো কথা নাই কোন করব মনুষ্য যাহা বুনবো তাহা কাটবো আজ রাত্রে কোন করবা প্রভুকে পাখু ଯିବା কইবা লর্ড আই এম সরি মতে দয়া করে ক্ষমা করো প্রভু মু জানি নাই প্রভু এটা সব করুছিলি ক্ষমা করো কি ধনলোভী তারপরে কি মতুয়াল এটি হলো মতুয়াল বল কিসটা মাতলি হ্যাঁ মাতলি কোটে জীব গোবিন্দ পালি জীব না জয়পুর রাখা জীব স্বর্গে জীব কি মাতলি কোটে জীব গোবিন্দ পালি নহলে জয়পুর মদুয়া মানে সাবধান পিলা মানে শ্রদ্ধা পাই আমি মদ পিউ নাই ডাবুটিকে লাগি লিস্টা পিউ সত্যি তো ভଉଣୀ ମାନେ କିସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ମଦୁଆ ବୋଲି କହିବ ନାହିଁ ସେ ଦେଶୀ ମଦ ପିଉନାହାନ୍ତି ଦେଶୀ ମଦ ପିତା ତୋର ଭାଗ୍ୟ ଚାପଡା ମାନ୍ତା ମଦ ମହିଳା କଥା ଟିକେ କହିଥା ଇଂଲିଶ ପିଉଛି କୁମ୍ପୁ କାନରେ ଡେଗା ଡେଗା ମାରୁଛି କୁଟକୁଟା ମାରୁଛି ମାର ଖାଇ ବାଟା ହେଇକରି ସତ୍ୟ ନାଇଁ ମାଡ ଖାଇ ସୁନା ଦେ করতে ওলাই পাট শাড়ি পিঁধি করে বাংটা ହେଇକରି কিসে লালো বাংটা এ দেয়াতা রাতি মকে কুটকুটা মারিছিল আটা দুকা ভারিছি ইংলিশ মদ পিউକୁ বিবাহিত পারবো না আরে এ মদুয়া মন মিশা এতে সুন্দর কথা এলো তোতে হাত মিশা লগাইবি নাই লো কোন বলি কହୁছিলা তোতে হাত মিশা লগাইবি নাই খালি গড়িয়া কা লাগাইবি বলতো তুমি বুঝলো না সেটা সে কোন বলি কହୁছিলা তোতে হাতে লগাইবি নাই লো তোকে গড়িয়া কা লাগাইবি এ ডোকরি মন কিস বলি কହୁଥିଲେ আমার বাবু নাই কি মদ কো সুঙ্গি মিশা দেখবো নাই তার মানে কোন নো শুনতে পিব বলবা বুঝলে কি নাই এমানকর কথাকে ভাল করে বুঝো সব বুন্দে গপিଛନ୍ତି আমার ঝিও মানে কোন ভাবুଥିଲେ মু তাকে বিবাহ হেবি তাকে ন বিবাহ হেলে ভাসি ଯିବେ পড়ুছ বিবাহ করে লজ্জানি মানে বাপা মার কথা নাই বিশ্বাসী বলি কହୁଛନ୍ତି নইলা বুড়বুটি কাম আজ সুযোগ ଅଛି বসি কোন করবা প্রভু को कहबा प्रभु मते दया करो मु जानी न जानी जो पाप काम करिछि जो असाधु काम करिछि अपवित्र काम करिछि मु तुम पाखो कास्ति कर मते क्षमा कर क्षमा मिली जीव प्रिय माने आपण जते पाप करथिले मध्य आज जदी प्रभु पाखरा से कहबो प्रभु क्षमा करो आज तो करबी नै बोले एबे क्षमा मिली जीव
ମୁଁ କହୁଥିଲି ପରା ସକାଳେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବାହାରିଛି କିଟା ମୋର ପାପ କରିଦିଅ କ୍ଷମା ମୋର ପାପ କରିଦିଅ କ୍ଷମା ବାଜିଲେ ନାଚରେ ନାଚ ଢେମସା ଧରୁଛନ୍ତି ମୋର ପାପ କରିଦିଅ କ୍ଷମା ବୋଲି ସାଇଡି ଧରବ କି ଢେମସା ଧରବ କଣ ଏ ଗୀତ ମାନେ ମାଣ୍ଡି ଖୁଟି କରି ଏ ଗୀତ ଗାଇଲେ କଣ କହୁଛି ଭଲ ଗୀତ ଲେଖବ ଆଜି କଣ କରିବ ଟ୍ୟୁନିଂ ତମାନ ଦେବ ରଙ୍ଗ ଟ୍ୟୁନିଂ ଅଛି ଗାଇବ ନାଇଁ ଦେବ ଏତେ ବଢିଆ ଗୀତ ଆମର ଦେଶିଆ ଗୀତ କମ ଅଛି କି ପୁରା ମିନିଂଫୁଲ ଗୀତ ଓଡିଆ ଗୀତ ମିନିଂଫୁଲ ଗୀତ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ମିନିଂଫୁଲ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଜିକ ଠିକ ନାଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ ବାଜିଲେ କାନ୍ଦବାର ଅଛି ଅନୁତାପ କରିବାର ଅଛି ମାଣ୍ଡି ଖୁଟବାର ଅଛି ସେମିତି ଗୀତ କରିବାର ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ସମୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଲେଖିପାରୁ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଗୀତ ଲେଖିଛି ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଭଲ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଆସୁ ଲୋକ ଭଲ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ ପାପରୁ ଫେରନ୍ତୁ ମତୁଆଳ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ନା ଯଦି ଭୁଲୁକତେ ଉଲୁସ୍ତେ କିଏ ମଧୁଆ ମଧି ବସୁଛ ସାବଧାନ ସାବଧାନ ତୋ ପୁଅ ମାନେ ମଦ ପିଉଥିବେ ବୁଝା ଦେବେ ଏ ବାବୁ ଦେଖ ଜୟପୁର ଯିବି ଦେଖ ବୋଲି କହିଦେଇଛ ମତୁଆଳ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳେ କାହିଁକି ଆମେ ଯାହା ବୁଣିଛୁ ତାହା ଆମେ ଦିନେ କାଟିବା ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ ମତେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୀତ ସହିତ 139 ତାର 1 2 3 4 ମନ୍ ଟିକେ ପଢିବା ଗୀତ ସହିତ 139 ତାର 1 2 3 4 ଟିକେ ପଢି ଯିବା 139 ର ହଁ 139 ରୁ 1 2 3 4 ପଢି ଯାଅ ହଁ हे सदा प्रभु इटी भी लिखा है सदा प्रभु नहीं हाँ हे सदा प्रभु तुम्हें मोहर अनुसंधान करी अछो ओ मोहर परिचय नहीं अछो तुम्हें मोहर बसिबार तुमे कोठी जाई बसुछ केतेबेले बसुछ तुमे मोर बसिबार ओ उठिबार जानु अछो हां तुम्बे दूररु मोहर संकल्प दूररु केते दूररु मु जोटा भाबुची सेटा से जानुछन तुमे मोर संकल्प जानु अछो हां तुम्बे मोहर गमन और शयन अनुसंधान करू अछो आओ मोहर सकल गति जानु अछो मोर भाई भौणी माने आपण माने कुआरे जाउछंती किस्ता करूछंती कोटी करूछंती प्रभु के सब जाना ही नोस एवरीथिंग उन्हें सब पता है ताको सब जाना आपण भाबंतु ने प्रभु किछि जानि नै प्रभु के जानि ना आज बसला बेलको समस्त कहबा पाई चाहे जेमती आसीचो सेंती जाओ नै जमती आसीचो सेंती जाओ नै पाप छाड़ी के जाओ कारण मनुष्य जा बुणे ता काटिबो देरी हे भल कर काटबो लुक 8 पर्व तार 17 पद पढ़ंतु लुक 8 पर्व तार 17 पद लुक 8 पर्व 17 पद कारण जहाँ प्रकाशित न हेबो एपरि गुप्त विषय किछि नहीं आथरे पढ़ भल कर पढ़ो कारण जहाँ प्रकाशित न हेबो एपरि गुप्त विषय किछि ही नहीं ओबा जहाँ जना जाई प्रकाश न पाइबो एपरि गुप्त विषय किछि गुप्त नहीं किछि गुप्त रहिबो नहीं आपण जहा करिसंती मु जहा करिछि आमाने जहा करिछु दिने प्रकाश पाइबो जा अंधकार रे करिछु आलोक रे जा छात तळे करिछु छात ऊपर घोषणा करा जे जेतले प्रभु विचार करू आकाश रे सबु प्रकाश पाइबो सबु एबे हमें भाबुछु किछि हेबो नहीं हमें भाबुछु किछि हेबो नहीं कोन हेबो नहीं प्रेम कोन हेबो नहीं द्वितीय कोरिन्थियो 5 पर्व 10 पद टिक पढंतु द्वितीय कोरिन्थियो 5 पर्व 10 पद जाको मिले से पढ़ो द्वितीय कोरिन्थियो 5 पर्व 10 पद कारण भल हेउ बा मंद हो
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣ ଶରୀର ଆପଣ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କୃତ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବା ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାରସନ ଚାମରେ ବିଚାରସନ ଛାମୁରେ ସେ କୋଉ ଜାତିର ହଉ, କୋଉ ଧର୍ମର ହଉ, କୋଉ ଭାଷାର ହଉ, ସେ ଗଦବା ହଉ କି ପର୍ଜା ହଉ କି ତେଲୁଗୁ ହଉ କି ତାମିଲ ହଉ, ଭାରତୀୟ ହଉ କି ଆମେରିକାର ହଉ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉ କି କରଣ ହଉ କି ହରଣ ହଉ, କେ ମିଶା ହଉ, କେ ଭଲ ହଉ ବା ମନ୍ଦ ହଉ, ଆମେ ଶରୀରରେ ଯାହା କରିଛୁ ତାର କୃତ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାରସନ ସାମୁରେ। ସକାଳେ କହୁଥିଲି ଯୀଶୁ କିଏ, ସେଟା ଜାଣିଥିବ ଅଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ମାପରୁ ନାହିଁ। କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଲଡା ନାହିଁ। ତମକେ କିଏ କହିଲା ରେ ମଇଲ ମୁଣ୍ଡା, କିଏ କହିଲା? ଏବେ ମୁଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବାବା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି, ବାୟା ହେଲା କଲା ଗୋଟେ ବାବା ବାହାରିଛି ହାଟକୁ। ବାବା କି ବାବା, କୋଉ ହାତ? ଡେବରି ହାତ। ସେ କହୁଛି ମୁଁ 12 ବର୍ଷ କି 14 ବର୍ଷର ହାତ ଟେକିଛି। କୋଉ ହାତ? ଡେବରି ହାତ। यात्रा काम किसका? তুই 12 ବର୍ଷ ହାତ ଟେକିଛୁ ବୋଲେ ବାକି କାମ କେମିତି କରୁଥିଲୁ? ତାର ମାନେ ହାଗି ଛୁଞ୍ଚାଇ ହଉନଥିଲା, ହେଉନଥିଲା। ଆରେ ଗୋଟେ ବାବା କିସ କହୁଛି, ମୁଁ କେବେ ଗାଧାଇ ନାହିଁ। ଏଟା ଗୋଟେ ହାଟକୁ ବାବା, আর সে গাদাই নেই, সে বটা বাবা। কি বাবা? বটা বাবা। গাদাই নাই পুলিশ। ছি 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 ছি। আগে ভাল মଣିষ পরা হুଅ, বটা মানে। আরে ଗୋଟେ ମୋଡ ଖାଉ ବାବା। ଏବେ ଭାରି ଥିଲେ ପ୍ରକାରଟା, ମୁଁ ମୋଡ ଖାଉଛି, ମୁଁ ଆତ୍ରି ଖାଉଛି, ହାଡ ରସ ଖାଉଛି, ବ୍ରେନ ଖାଉଛି। ଛି 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 ଛି। ଖାଇବାକୁ ତ ଭାତ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆରେ ଗୋଟେ ବାବାକୁ ମୁଁ କହିଲି କାଟାଇ ଢୁଲୁ ବାବା। କୋଉଠି? ସେ କାଟାଇ ଯେ ଢୁଲି ଦେଇଛି। ଖାବା এটা মানে କେମିତି ବାବା ମନେ, ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ କହୁଛି କି ନାହିଁ? ଆଜି ଗୋଟେ କିଛି ଲାଙ୍ଗଲା ବାବା ମନେ। କି ବାବା? ଲାଙ୍ଗଲା ବାବା। ଗାଗରେ ଫାଟେଇ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଟେଇ ନାହିଁ ଏଟା ମନେ। ସେ ଲାଙ୍ଗଲା ବାବାକୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ମାତା ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗଲି ବୁଲୁଥିଲା, ତାକେ ପୋଲିସ ଧରି କରି ନେଲା। ପୋଲିସ ଧରି ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧେଲା। ଛି 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 ଛି। କଣ ହବ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ? ଆମର ଦେଶର ଲୋକ ମହାପ୍ରଭୁ କେ ଜାଣତ ନାହିଁ, ସେଟା ପାଇଁ ପାପ କରି ଖେଚଡ ହଉଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ କୋଉ ଧର୍ମର, କୋଉ ଜାତିର, କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣର ହୁଅନ୍ତୁ, ଦିନ ଆସିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଚାର ସିଂହାସନ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଇ କହିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କ୍ଷମା ମିଳିଯିବ। ଏଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ କାଟିବ ସେ। ଯଦି କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଜାଣି ନ ଜାଣି ଯୋଉ ପାପ କଲି ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏଠି କିଏ ମିଶା କହିପାରିବନି ମୁଁ କିଛି ପାପ କରି ନାହିଁ ବୋଲି କରି କହିପାରିବ କି? ନାଇଁ, କିଛି ନା କିଛି ପାପ କରିଛି। କିଏ ତ ବ୍ୟଭିଚାର କରିନାହିଁ, ମଦ ଖାଇଛି, ମଦ ଖାଇ ନାହିଁ, ମିଛ କହିଛି, ମିଛ କହି ନାହିଁ, ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛି, ପରଚର୍ଚ୍ଚା ନ କଲେ କାହାকে କ୍ଷମା ଦେଇନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କାହାରିକୁ କ୍ଷମା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମା ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମା ପାଇଛନ୍ତି ଆରି କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ମା ମାନେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଇଁ କ୍ଷମା କରିବି ନାହିଁ, ମରିଗଲେ ମିଶା କରିବି ନାହିଁ ବୋଲେ ନରକେ ଯିବି ବୋଲବା। ଆରେ କେଟା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଇଁ କ୍ଷମା କରିବି, ମୁଇଁ ନାଇଁ তোর মোটর মাইক নি ক্ষমা করবো। তুই তো মাগো, ক্ষমা কাইক মাগবো নাই? ক্ষমা কাইক মাগবো নাই? তুমি ভুল করেছ, ক্ষমা কাইক মাগবো নাই? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆସିବ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିବେ ଲୋକମାନେ, କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବସି କାନ୍ଦିବେ, ବିଳାପ କରିବେ, କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ କାଳ, ଅନନ୍ତ କାଳ। ଏବେ ତ କୋଉଠି ମିଶା ରହିହବ କି ନାହିଁ? ତମକୁ ଏଠି ଭଲ ଲାଗେ ଜଲାପଟ ପଳେଇବ, ଜଲାପଟ ଭଲ ଲାଗେ କୋଉଠି ପଳେଇବ? ବ୍ରହ୍ମପୁର କି କଟକ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଉଠି ପଳେଇବ? ନହେଲେ ବେଙ୍ଗଲୋର ପଳେଇବ କି ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇବ। ମରିଗଲେ କୋଉଠି ଯିବ? କୋଉଠି ଯିବ? ଇତି ନହେଲେ ତ ସିତି, କୋଉଠି ଯିବ? ମୁଁ ଦେଖିବି ମରଲା ପରେ ଡିସାଇଡ କରିବି ବୋଲି କହୁଛ କି? ନାଇଁ, ମଲା ପରେ ଡିସାଇଡ ନାହିଁ, ମରବା ପୂର୍ବରୁ ଡିସାଇଡ କରିବା ଅଛି। ଯଦି ଜୀବନରେ ପାପ କରିଛ, ଭୁଲ କରିଛ, ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗ। ଟେମ୍ପର ହେବାର ନାହିଁ, ମତେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କିଛିଟା ହେବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଯେବେ ଆସିବେ ତ ବିଚାର କରିବେ, ବିଚାର କରିବେ। ଏ ମିଟିଂ କଣ ମନେ ପ୍ରିୟ ମାନେ? ସୁଯୋଗର ମିଟିଂ। ମିଟିଂ କଣ? ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ବାକ୍ୟ ଦେଇପାରିବି, ତମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗିଲା ପରେ କହିବାକୁ ମକା ମିଶା ଜାନା। 35 ବର୍ଷ ପ୍ରଚାର କଲିନି, ମକା ଜାନା ନାହିଁ କି? କଣ କଲେ ଲୋକ ଖୁସି ହେବେ, ବେଶୀ ଡାବୁ ଦେବେ, ମତେ ଜାନା ସେଟା। ସେଟା ମୋର କାମ ନାହିଁ। ସେଟା ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେ କାମ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଖୁସି ଲାଗି ଡାବୁ ଧରି ଯିବାଟା ମୋର କାମ ସେଟା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୋର କାମ କଣ? ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା।
এটা ବାହାର ବକ୍ତାକୁ ଜାଣିବନି ସେଟା ଆସିବ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଦବ ତାকে ଖାଇବାଟା ରହିବାଟା ଉଡାଯାତ୍ରା ଡାବୁ ରଚି ନେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେତିକି ବକ୍ତା ଓଡିଶା କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଓଡିଶା ଆସି ଅଣ୍ଡିବାଡି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କାହିଁକି ବେଶୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ ଭକୁଆଟା ମାନେ ଭକୁଆ ମାନେ ବକ୍ତା 2 ଦିନ ପ୍ରଚାର କଲେ 40-50 ହଜାର ଦଉଛି ଆମର ଭକୁଆ କିଏ ଅଛି କଣ ନାଇଁ ବଡ ବକ୍ତା ଦେବାକୁ ପଡବ ତ ତିଆରି ଦଉନଥିବେ କମିଟି କେ ଗଛ ଚେକା দিয়ে ସେ କଷି ଦେଇଛି। ଆଜିକାଲି ବକ୍ତା ମୁଁ ଛିଡା ପଡା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମତେ ଜଣେ ଲୋକ କିଛି ବୋଲି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦେବାର ଆଜ୍ଞା ଅଲପ କହିଦିଅ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କାହିଁ ଡିଜେ କି ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ ଭାଡାରେ ବୁଲୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଯୋଉ ଦିନ ଡାବୁ ପାଇଁ ସେବା କରିବ ମୋର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ସରିଯାଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଦିନ ମୁଁ ପଇସା ପାଇଁ ସେବା କରିବି ସେଦିନ ମୋ ସେବାର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଥିବ ପଇସା ପାଇଁ ଆସି ନାହିଁ ତ ମାନେ ମୋର ଲୋକ ଦୁଃଖୁଛି ଦୁଃଖତା ହେ ସେଟା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି କଣ କରିବେ ଯଦି ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ ଅଭିନୟ କରିବେ ନାହିଁ ପାପରୁ ଫେରି ଆସିବେ ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରି ଆସିବେ ଅବାଟରୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଟା ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତା କାଟିବ। ଯଦି ଏବେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ସେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ପାପ ତ କରୁଛୁ କିଛି ହଉନାହିଁ ତ ଭାବୁଛୁ କଣ କିଛି ହେବ ନାହିଁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ କଣ ହେବ ନାହିଁ ପଢିବେ ଟିକେ ଗୀତ ସଂହିତା 50:21 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା 50:21 ଗୀତ ସଂହିତା 50:21 କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମେ ଏଇ ସବୁ କରି ଆସିଅଛ ଓ ଆମ୍ଭେ ନୀରବ ହୋଇ ରହିଅଛୁ ତୁମେ ଏଇ ସବୁ କରି ଆସିଅଛ ଆମ୍ଭେ ନୀରବ ହୋଇ ରହିଅଛୁ ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ସର୍ବତ ଭାବେ ତୁମ ପରି ବୋଲି ତୁମେ ଅନୁମାନ କରୁଅଛ ମାତ୍ର ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଅନୁଯୋଗ କରିବା ଓ ତାହା ସବୁ ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ସଜାଇ ରଖିବା। ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସବୁ ସଜାଇ ରଖିବେ ଯୋଉ ପାପ କାମ କରିଛୁ ସବୁ ସଜାଇ ଦେବେ। ଏବେ ଅଣ୍ଡରାକୁ ଭୋକୁଆ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ କି ନାଇଁ କାହାକୁ କଥା ହଉଛୁ ଗିଦିଡି ଦଉଛୁ ମୋର ଅଣ୍ଡରା ଭକୁଆଟା ମୋର ମାଇଜି ଭକୁଆଟା ମୋର ବାପା ମା ଭକୁଆଟା କାହାକୁ ଭକୁଆ ବୋଲି ଭାବୁଛ କଣ କାହାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରାତି ଯାକ ଖରାପ ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ ଏଠି ଆସିକରି ପ୍ରଭୁ ହଉଥିବେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବାଜିବେ କଣ ଯଦି ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସବୁ ସଜାଇବେ ଯାହା ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ସାମ୍ନାରେ ରଖାଯିବ କଣ କରିବେ ଲୋକ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସବୁ କାମ ତ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ହେଉନାହିଁ। ପଢିବେ ଟିକେ ମଲାଖୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 2:17 ପଢନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା କଣ ମଲାଖୀ 2:17 ତୁମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରିଅଛ ତଥାପି ତୁମେମାନେ କହୁଅଛ ଆମ୍ଭେମାନେ କାହିଁରେ କ୍ଳାନ୍ତ କରିଅଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କୁକର୍ମ କରେ କୁକର୍ମ କରେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ କଣ ଭାବୁଛି ସେ କୁକର୍ମ କରୁଛି ଭାବୁଛି କଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଓ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଉତ୍ତମ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ ମଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ନହିଲେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର କାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ମଦ ପିଇଲି ମୁଁ ତ ବ୍ୟଭିଚାର କଲି ମୁଁ ତ ଚୋରି କଲି ମୁଁ ତ ଏଟା କଲି କାହିଁ ତ କିଛି ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ସେ ଖୁସି ଅଟନ୍ତି ବୋଧେ ଖୁସି କାହିଁକି ସେଟା ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ନାନା ବୁରବୁଟି କରୁଛନ୍ତି କିଛି ହଉନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଭଲ ମୋର ପ୍ରଭୁ କେତେ ଭଲ କିଏ କହିଲା ଏତେ ଭଲ ବୋଲି କିଏ ଭଲ ଆମର ବକ୍ତା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ରୂପକା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସତ ନା ନାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରା ବଟର ଆଇବେ କି ନାଇଁ ଖାଲି କିଛି ନାହିଁ ନା ଦୌଡୁ ଗୋପା ଦୌଡୁ ମାଂଛି ଦୌଡୁ ବୋଲି ଇଏ ମଧୁଆ ଭାବୁଛୁ ସତ କଥା ଗୋପା ଦୌଡୁ ଆରି मांझी देवड़ू हिंदी वक्ता है किसी कहते हमारे परमेश्वर प्यार करने वाला मेरे भाई मेरे बहन प्यार करने वाला परमेश्वर है। कहा के प्यार करता है मधुआ के प्यार करता है छाडरा के प्यार करता है कहा के टीवी बाड़ी के प्यार करता है कहा के प्यार करता है बच्चा न तकू हमारे परमेश्वर किससे प्यार करते हैं
इंग्लिश वक्ता बना और गॉड इज लविंग गॉड, ही लव्स यू माय डियर ब्रदर, ही लव्स यू माय डियर सिस्टर, ही लव्स यू बोली ये मधुआ भक्त देखते प्रभु दंड दे बोली कौच भाई से भावुंट किसी हो ना आप बाइबल जो देखिए बाइबल को भल कर पढ़ु गोटे साइड देखिक भावतु ना मोर प्रिय भाई भाई माने से प्रेमिक परमेश्वर मु भी जानी, से दयालु परमेश्वर मु भी जानी, मंगल परमेश्वर मु भी जानी, कि से विचार करता परमेश्वर सेटा भी जानी, सेटा भी मु जानी। गीतस्थ खोलतु मस्त देखिए आपण माने गीत संहिता 7 पर्व तार 11-12 पद, गीत संहिता 7, 11 और 12। हाँ परमेश्वर परमेश्वर धर्ममय विचार कर, परमेश्वर धर्ममय विचार करता, अंडरलाइन करता से केवल दयालु नुहंती, मंगलमय नुहंती, करुणामय नुहंती, परमेश्वर धर्ममय विचार करता। हाँ 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 से प्रतिदिन दुष्टों को पाए क्रोधकारी परमेश्वर, दुष्ट पाई कौन प्रेमकारी नहीं। मधुआ को देखले कौन कहते रे मधुआ आज आज छाड़ली, ए वर्ष छाड़ली, ए मास छाड़ली, ए मद पिउछि, कालजी काना होछि कि नहीं, ए असुविधा हाथ गोड़ फुली गले मंडली कांदी कांदी प्रार्थना करछि, भली आसी कौन कहछि विशाखापाटना रे एते बढ़िया होटल हॉस्पिटल जाइथिली प्रभु को द्वारे भल हो गली, आज आसी मद पिउछि कि नहीं। थोड़े गोटे माँ गोटे पास्टर पाखे जाइछन किस कहছে बाबू मोर आखि दुसु नहीं बाबू अल प्रार्थना कर दियो। से पास्टर आगे पचारे कौन पाई माँ बोला मोके टीवी भल दिसे नहीं बाबू, से टीवी भल देखबो बोली आमे पड़ी मोर पाक आइला नहीं, एंती प्रार्थना करती रेप्चर बेला काकी दुष्ट था दिसता नहीं था। और प्रिय भाई भौणी माने एटा टीवी देखवा टाइम की आमर घर में टीवी झुलाई थाउ लोक भाबे कि बक्ता घर टीवी नहीं बोली टीवी थिबार अछि, मोबाइल में रिचार्ज करछि 2-3टा रिचार्ज कर देखवाटा नहीं, मते लोक हुडी पकाउ छ आज्ञा तबे काई की फोन उठाउनो मकर किछ काम दादा नहीं ने जतले फ्री थी फोन उठाइबी नले कॉल बैक करबी सब बेले दिन जाक तो फोन उठाइबा बसी नहीं मु एटा तो फोन करी पचार आज्ञा जल क्या कल कि आज्ञा मु जन को कहले आनी दे बिस्किट आनी देबू सीधा कौन कथा आज्ञा सैल बेकी आज्ञा खाइल बेकी कौन करुछ आज्ञा तू के आज्ञा के जोटा कथा बट टू द पॉइंट कथा प्रिय मन मन रखी था एबे कथा ही टाइम स्पेंड करंतु नहीं जते सुजोग मिलबो मांडी खुटंतु जीवन को समीक्षा करंतु पाप को छाड़ंतु प्रभु को पाके आसंत कहंतु प्रभु मु जानी न जानी जतकी पाप करछि प्रभु क्षमा कर क्षमा मिली जीव भाई बणी माने नले अनंत काल आपन को कांदबा को पड़बो अनुताप करबा पाई पड़बो ए मोबाइल देखि करी एडी कोन लिखा जाउछि जे परमेश्वर धर्म में विचार करता और से प्रतिदिन दुष्ट प्रति क्रोधकारी परमेश्वर जेबे कोनोसी मनुष्य न फेरई तेबे से अपना खड्ग शाणित करंती फेरिबा पाई सुजोग दैछंती। आज रात्र आम पाई फेरिबार रात्र अटे, आज रात्र प्रभु को पाखरे फेरिबार रात्र अटे। प्रभु को कहिबा प्रभु मु फेरि आसुची प्रभु मते दया करी क्षमा करो मते क्षमा करो से क्षमा करबा को रेडी अछंती प्रिय माने प्रभु तो कहउछते आसो कथा वार्ता हेबा तुमरो पाप सब सिंदूर वर्ण पर रंग हेले मध्य हिम पर शुक्ल वर्ण आसो तो कथा हो प्रभु को पाप स्वीकार कले कोन लुचाइबो केते लुचाइबो पाप लुचबो की तबे माटी रे लुचि गले में पाप लुचबो नहीं प्रभु से पाप संग उठकाइबे ताको विचार करबे यदि भलो काम करे मरि गले मिसा तर भलो कामर पुरस्कार अछि कुकर्मर दंड अछि भलो कामर पुरस्कार अछि जेबे धार्मिक न्याय विचार करता प्रकाश करबे सेटा पे यीशु आसु मोर प्रिय भाई बने माने बाइबल स्पष्ट भाबरे कहे यीशु जगत को विचार करबा कासचंती से जगत रो विचार करबा पूर्वरो आमे कोन करबा पद पढी मस्त खलंतु द्वितीय तिमोथी 4 पर्व 1 पद द्वितीय तिमोथी 4 पर्व 1 पद लिखा जाउछि मु ईश्वरक साक्षात रे आउ जो यीशु ख्रीष्ट जीवित और मृत उभयंकर विचार करबा को जाउ अछंती कार विचार करिवे जीवित मृत उभयंकर विचार करबा पई यीशु आसुछंती। मैं ख्रिस्टियन धर्म प्रचार करू नहीं यीशु को प्रचार करूची आ यीशु कौन से धर्म रो नहंती से ख्रिस्टियन धर्म रो प्रवर्तक नहंती से ख्रिस्टियन धर्म महाप्रभु नहीं से सारा जगत रो त्राण करता
ଆଉ ଆଗାମୀ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ବିଚାର ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ କାହିଁକି ଛାଡି ଦେଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି, ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଛାଡି ଦିଅ ରାଜା, ଏ ବର୍ଷ ଛାଡି ଦିଅ। ତମକେ କିସ ପାଇଁ ଛାଡିଲେ? ମକେ ପାଠାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ନିରଞ୍ଜନ ତୁରୁକେ ପାଠାଇବି ପ୍ରଭୁ। ସେ ହେଲେ ବୁଝାଇ ଦେଖବ କାହିଁକି? ବାକି ଲୋକ ତ ବୁଝି ପାରୁନା, ତାକେ ହେଲେ ପାଠେଇ ବୋଲି ମକେ ପାଠାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ନ ବୁଝିଲେ ଟୁଡୁମ ଟାଣା ଟିଡିଂ ଟାଣା ପଳେଇବା କଥା। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯାଇଥିଲି, କୋଉ କହିଥିଲି ହୁଏତ ଆଜି ରାତିରେ ମିଶାକେ ମରିପାରେ ବୋଲି କହିଥିଲି। ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଲୋ ମରିଗଲା। ସକାଳ ଆଇଲେ, ଆଜ୍ଞା ଲୋ ମରିଗଲା ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କରବା? ତମେ ଏକା କବର ଦିଅ ବୋଲି ଦେବି। କବର ଦେବି। ସେ କବର ଖାନାରେ ଏ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ନେଇ ବାନ୍ଧିଲେ। ସେଠି ସବୁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ବୁଚିଆ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ସେ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। କହିଲି ବାବୁରେ, ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ନାହିଁ, ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତିର ଏକମାତ୍ର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। सबके କବରରେ ଆସିବାର ଅଛି। ହିନ୍ଦୁ ମିଶା କବରରେ ଯିବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବି ଯିବ, ବୁଚିଆ ମିଶା ଯିବ, ତେଲୁଗୁ ମିଶା ଯିବ, ତାମିଲ ମିଶା ଯିବ, ନାସ୍ତିକ ମିଶା ଯିବ। କବରରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟାଇମ ଅଛି ଜୀବନ ସଜାଡିବ। ସମସ୍ତ କହିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଜାତି ଯେ ଜାତି ଏକା ଥିବ ନାହିଁ, ଜାତି ପାଲେବ, ଜାତି ଯିବ ନାହିଁ, ଧର୍ମ ଯିବ ନାହିଁ, ନାମ ଯିବ ନାହିଁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସେଟା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ସୁଯୋଗ ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ରାତ୍ରିରେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ବିବେଚନା କରିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା। ମୁଁ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍वर्ଗକୁ ଯାଇପାରିବି କି? କେନେ ମିଶା ଯାଇପାରିବି? କିଧର ବି ଯା सकता है, ସ୍वर्ଗ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି, କଣ କରିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁ ତ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 1:9 ଯଦି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମ ମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ପୁରା କରିବାକୁ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମ ମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ରାତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ଗଣି କରି ସବୁ ପାପ ଗୋଟେ ହେତୁ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା। ନ ଜାଣିଲାରେ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ହେତୁ ପଡେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର। ଯେବେ ମନେ ପଡିବ ତେବେ କ୍ଷମା ମାଗବାର ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ରାତିରେ ମୁଁ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ସବୁ ବିଷୟ ଠିକ ଥିବା ଦରକାର। ରାତିରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ମିଟିଂରେ, କେତେ ମାଗବା? 2500 ମାଗବା କି 3000 ମାଗବା କି 4000 ମାଗବା? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେତିକି ବୁଲଛୁ ସେତିକି ମାଗ। ସେତେବେଳେ ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଲା, ନାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଖାତା ରଖିବାର ଅଛି। ସେ କମ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, ମତେ ହିସାବରେ ଆମେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ହିସାବ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁଛୁ, ହିସାବ ଦେବାର ଅଛି, ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ଦେବାର ଅଛି, ମନ୍ଦିର ହିସାବ ଦେବାର ଅଛି, ସବୁ ହିସାବ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ମିଟିଂ କଲା ପରେ, ସରିଲା ପରେ ତମର ହିସାବ ତମ ମଲ୍ଲିକୁ ଦେବାର ଅଛି। ଏତିକି ଡାବୁ ଆଇଲା, ଏତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଏତିକି ବଲକଲା, ଏତିକି ହାତକେ ଲାଗଲା, ସବୁ କହିବାର ଅଛି। ତେବେ ଜଣା ପଡିବ ତମେ ଠିକ ଅଛ ବୋଲି। ନାଇଁ ସବୁ ଠିକ ହେଇଗଲା, ବାଲାନ୍ସ ଆଦି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସମାନ ହେଇଗଲା, କେତେ ଖେଳିଲା ସେଟା ବି କହିବାର ଅଛି। ସେଇଟା ବି ଆମେ ଠିକ କହିବାର ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ କରିଥିବା ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କୁଆଡେ ଯିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଭୁଲ କାମ ବି କେଣେ ଯିବ ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା, କାରଣ ବାଇବଲ କହୁଛି ଯାକୋବ 5:9 ପଢିବେ। ଯାକୋବ 5:9, ଯାକୋବ 5:9। ହଁ, ହେ ଭାଇ ମାନେ, ତୁମେ ମାନେ ଯେପରି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଅ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା ନ କର। ଦେଖ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଯେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ, ସେ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ କି ତେବେ ଖେଟି ଦେବେ, ସେ ହଠାତ୍ ଖେଟି ଦେବେ। ସେ ବାଇବଲର ଶେଷ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କହୁଥିଲି, ମୁଁ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ବି ଆସିଯିବେ। ଆମେ ରେଡି ଥିବାର ଅଛି। ଦୁଇଟା ବି ଆମକେ ଜାନା ନାହିଁ, ଆମେ କେବେ ଯିବୁ ଜାନା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କେବେ ଆସିବେ ଜାନା ନାହିଁ। ଆମେ ଯିବୁ କି ନାହିଁ? ଅମର ଫଳ ଖାଇଛୁ, ମୁଁ ଏବେ ନ ମରି ଝୁମୁରି ମନେବା ଟିକେ ଦେଖ, ଖାଇଲାର ନାହିଁ, ତା ଖାଇଲା ପରେ ଶୋଇବାର ଆଖିଲି ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାପା
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଶୋଇଦବ ତ ଘରେ କେ ଖାଟାଇ ଦେବେ, ମୁଇଁ ଖାଟାଇ ଦେବି ନାଇଁ। ଦେଖ ତମେ ନିଜେ ଯିବ, ଏବେ ଝୁମ ନାଇଁ ହଲ ଦେଖ ଝୁମରି ମାନେ ମୁଇଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇ କିଲି ମାରୁଛି, ପାଟି କରୁଛି, ଗଳା ଶୁଖି ଯାଉଛି, ତମମାନେ ବସିକରି କଣ ବସି ଚିନ୍ତା କର, ବିବେଚନା କର, ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି। ଆଜି କି କାଲି ମରି ହାଜି ଗଲେ କି ପ୍ରଭୁ ଆସିଗଲେ ଚାଟବୁ। ଯଦି ଜୀବନକୁ ସଜାଡବୁ ନାହିଁ, ପାପରେ ଥିବୁ, ମନ୍ଦତାର ଥିବୁ, ପରେ ବସି ଖାନ୍ଦବ, ଅନୁତାପ କରବ, କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଭୁକେ କହିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କର। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଚାର ସିଂହାସନ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦୟା ସିଂହାସନ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏଭଳି 4 ପର୍ବ 16 ପଦ ପଢି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏଭଳି 4 ପର୍ବ 16 ପଦ, ଏଭଳି 4 ପର୍ବ 16 ପଦ। ଏତେ ଡେରି କରବାର ନାହିଁ। ଅତଏବ ଆସ, ଅତଏବ ଆସ, କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ, କୃପା ଦୟା ପାଇବା ପାଇଁ, ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସ। କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ, ପୁଣି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଉପକାରକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାହସରେ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗୋଟେ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ଅଛି, ସେ ଯାଇପାରିବା, କହିପାରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପ କରିଦେଇଛି, ରାଜା ମୋତେ ଦୟା କରି କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏ ପାପ କରିଦେଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବ୍ୟଭିଚାର କଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମଦ ପିଇଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମିଛ କଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭୁଲ କଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟା କରି କ୍ଷମା କର ରାଜା ବୋଲି ଏବେ କାନ୍ଦିଲେ ବୋଲି କ୍ଷମା ମିଳିଯିବ। ଏବେ ନ କାନ୍ଦିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାନ୍ଦିବ। ଏବେ ପାପ ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଜୀବନ ଯାକ ପାର୍ଟି କରୁଥିବ, ମୁଁ କାହିଁକି ଛାଡିଲି ନାହିଁ ବୋଲି। ଜାଣେ ନା ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏମିତି ସୁଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ମିଳିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ଉଠୁଆ, ବସିଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠାନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଉଠିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ, ଚଲାବୁଲା ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଏଣେ ତେଣେ ଯିବ। ଶୈତାନ ବି ଚାହୁଁଥିବ ତୁଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହିଁ ବୋଲିଲା ଭଳିଆ। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠୁ ଯାଆନ୍ତୁ।